shared values, mengidentifikasi and establishing nilai-nilai bersama reciprocity dan membangun among hubungan the timbal world's diverse peoples, balik antara cultures, and religions masyarakat, by budaya, agama endeavoring beragam to di treat dunia one another dengan in berupaya accordance with the memperlakukan satu highest sama moral lain standards sesuai dengan moral embraced standar by moral our tertinggi respective yang dianut religious oleh traditions. tradisi keagamaan In kita addition, these masing-masing. efforts must be Selain itu, upaya complemented by ini a harus deliberate, dilengkapi long-term oleh strategy jangka to panjang mobilize the yang power of religion, disengaja including the strategi untuk support of mengarahkan people kekuatan of agama goodwill of every termasuk faith dukungan and orang-orang nation yang in memiliki a itikat global baik dari movement berbagai agama to negara dalam attain gerakan this global objective. dalam rangka We mencapai need tujuan more than ini. talk, Kita we perlu need lebih action, banyak dari we need more than sekedar berbicara, words, kita we perlu need lebih a banyak concerted, kata-kata, kita practical membutuhkan strategy. That is strategi why Pakyaya, konkret why dan Kiai tindakan. Haji Karena itu Yaakil Stakuf, mengapa why Nahdlatul Kiai Ulama, why the Haji Center for Yahya Shared Khalil Stakuf Civilizational dari Values, Bandung why the berbicara R20 tentang have convened this gathering, mengapa not just to R20 talk, melakukan but to act, menyelenggarakan acara ini, bukan to hanya berbicara, melakukan organize, tindakan to untuk mengorganisir, sustain a untuk global movement. Through the membangun R20 pergerakan global. International Selalu Summit of Religious Authorities today ISORA and through other R20 hari ini mechanisms, dan we berbagai urge mekanisme religious kami leaders of every menyuruhkan faith and pemuka nation agama dari to semua marshal agama dan and negara mobilize the untuk collective power memobilisasi of kekuatan their kolektif respective dari communities to komunitasnya impact masing-masing agar bisa decision-making berdampak circles, pada to halt para armed pengambil conflicts keputusan untuk raging in the Middle East, menghentikan Sub-Saharan konflik Africa, bersenjata Eastern yang Europe, terjadi and di other Timur Tengah, regions of the Sub-Sahara world, Afrika, and Eropa develop Timur, effective dan wilayah mechanisms lainnya, for dan dialogue mengembangkan and negotiation mekanisme that efektif may lead untuk towards the dialog peaceful dan perundingan resolution yang of dapat such conflicts. menghasilkan To begin penyelesaian our konflik discussion this tersebut. afternoon, I'm Untuk delighted memulai that diskusi kita, saya sangat our senang dear friend Rabbi bahwa Silvina Chemen, sahabat baik coming kami, to us all the way from Rabbi Silvina Argentina, Chemen datang will be jauh-jauh dari speaking Argentina about dan bicara transcending tentang annihilationist melampaui rhetoric retorik from the book of pemusnah Joshua dari buku to Yosua Rachamana. hingga Rabbi Rachamana. Silvina Chemen is Rabbi known Silvina to Chemen many of us. Rabbi Silvina participated and was a plenary speaker in the R20 summit in Bali last year. She is currently a rabbi in the Betel community in Buenos Aires, Argentina, together with Rabbi Daniel Goldman since 2006. She received her ordination from the Latin American Rabbinical Seminary. She is a graduate of Hebrew language and Bible from the Mihalit Shazar, and she has a Bachelor of Science in Communication from the University of Buenos Aires. She has served in several Jewish communities in Buenos Aires as a Jewish educator and liturgical and rabbinical assistant. She is extremely active and a leader in interfaith dialogue and the building up of interfaith relations in Argentina and Latin America and indeed the world. She has, since the tragedy of October 7th, been traveling the world, in a sense, conducting her own personal pilgrimage of peace. She traveled to Europe just a few weeks ago. She's with us. I think she had the most difficult and the longest journey of anyone to reach Jakarta today. And she will also be joining us when we convene at Princeton University next month. For another installment of a series of dialogues and conversations and conferences to strengthen a rules-based international order in the face of numerous challenges. She and several of us actually will be at Princeton on December 13 and 14 in conjunction with the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights to discuss the future of the Universal Declaration of Human Rights and how religious leaders can mobilize their traditions and their communities in support of the post-war human rights regime. So Rabbi Silvina, welcome. We're delighted and inexpressibly grateful to you for your making the trip and for your sharing your thoughts with us this afternoon. Welcome. Dear brothers and sisters, saudara-saudara saya yang saya really, cintai, brothers and sisters, betul-betul saya in the Anda semua face of saudara the saya dan emergency menghadapi arising from the kedaruratan yang unlimited terjadi violence and dari fundamentalisms kekerasan dan that mark fundamentalisme today's international agenda. menandai The agenda pada decision hari to ini, convene keputusan us untuk here berkumpul again di sini sekali fills lagi my soul with hope. mengisi jiwa saya The dengan topic I harapan am besar. challenged to address Topik is yang saya Transcending diminta membahas adalah annihilationist melampaui rhetoric retorik from the book pemusnahan of Joshua dari buku to Yosua Rachamana. ke Rachamana. The book of Joshua Buku is filled Yosua with conquest berisi and battles. It is part peperangan of the dan perjuangan first Old bagian Testament, dari Testament which Lama tells of the yang return of the people of menceritakan Israel to their land after their orang oppressive Israel slavery setelah in Egypt, penindasan dan and how perbudakan Joshua mereka di led Mesir that dan conquest. bagaimana On the Yosua other hand, Rachamana dan is a term Rachamana from adalah Aramaic istilah dari that can bahasa be Aramaik translated as the merciful yang one
or the dianggap yang berbelas compassionate kasih, one. It encapsulates the dan divine attribute of mercy menunjukin that emphasize sifat-sifat ilahinya empathy, yang menekankan forgiveness, empati, and benevolence. pemberian maaf. It is not my intention Bukan to niat provide saya untuk theological memberikan dan kebajikan, dan ini justification bukan tujuan saya for untuk the memberikan events in the book justifikasi of teologis Joshua. dalam atas What kejadian is ini dari buku written Yosua. Apa yang is the tertulis biblical editor's adalah record of the events that catatan occurred in editor his context, Injil yang from his terjadi dalam konteks ini perspective of dari faith, perspektif land, and keyakinan, people. tanah, dan I am orang here ini. Saya to berada di debate sini on untuk what do berdebat we do dan with tentang this apa yang perlu kita narrative. lakukan dengan And narasi moreover, ini. what Dan do lebih we dari do itu, apa yang kita with the lakukan rhetoric of dengan annihilation in retorika our respective pemusnahan traditions dalam in tradisi kita general, masing-masing secara umum, opting for a literal interpretation and attempting to justify secara any literal form of violence dan through menjustifikasi it bentuk kekerasan is apapun melaluinya, inconsistent tidak with the konsisten spiritual maturity dengan that our kedewaan traditions have spiritual yang attained. telah dimiliki But oleh tradisi kita, avoiding dan taking responsibility for menghindari it akuntabilitas is di not the atasnya solution either. bukan When we talk solusinya. about Saat rhetoric, kita bicara tentang we talk about the retorik, kita bicara manipulation tentang of language manipulasi to dari locate bahasa in the past untuk a truth that mengambil enables kebenaran dari masa what is lampau done yang in the present. memfasilitasi apa yang dilakukan pada We are saat not ini. our ancestors, Kita bukan leluhur kita, nor those of dan us kita who bukan wrote di antara this kita, text, bukan kita yang menulis teks which ini, surely contain yang extreme tentunya stereotype language memiliki is bahasa stereotipik typical yang of sangat an ekstrim, era yang from which lazim there are dari no era traces di mana left sudah tidak to ada be sisa dari era able tersebut. to access the ultimate truth. Dan However, dalam mengakses kebenaran we are yang the ones who read the text, sejati, namun kita and yang it membaca depends teks on ini where yang we bergantung shine the pada light di on mana it to kita menyoroti criticize, teks ini untuk denounce, or mengkritik, justify untuk every mengutuk atau act menjustifikasi of setiap human tindakan indignity. dari There are apa yang probably dilakukan some who expressly dari make a penghinaan yang terjadi direct manusia. relationship with the Mungkin ada yang atrocities menghubungkan that are hal ini dengan happening in our Holy Land. apa yang And in so doing, kejadian they mengerikan yang terjadi dehumanize di the tanah actual suci tragedy, kita, a dan tragedy in melakukan which dehumanisasi we are tragedi all victims, dan ini menyebabkan kita attributing to menjadi the Jewish korban. people a Mengatribusikan rhetoric of annihilation, masyarakat Yahudi saying that the dengan God of retorika Israel yang is mengatakan bloody, bahwa Tuhan thirsty, warlike, Israel and haus akan violent, darah, is nothing more suka berperang than dan berkekerasan. anti-Semitism. Ini tidak lebih dari Today, antisemitisme. the Holy Land, Saat ini tanah threatened suci, by Holy terrorist Land, yang groups, diancam oleh kelompok is going teroris through an unusual melalui chapter of its history. bab And sejarahnya we are yang here, tidak biasa. we Dan are kita di sini, here kita to propose di sini other untuk narratives mengajukan narasi that allow lainnya us to get out of sehingga this kita dead bisa end. keluar dari The jalan buntu fixation ini. on speeches of hate Fokus and pada annihilation kata-kata obscures ujaran our vision, kebencian dan preventing us from pemusnahan, recalling instances that membuat kita transcend lupa the saat grim peluang-peluang lain. other possible readings within the book of Joshua. For Buku Yosua example, bisa ditafsirkan dengan let cara us lain. focus on the Mari kita story of the fokus pada walls of kisah Jericho as a metaphor of our role Dinding today. Jericho sebagai perang Jericho yang kita had nih. impenetrable Jericho walls. memiliki God commanded dinding Joshua to dan circle the walls. Tuhan As the people meminta surrounded Yosua Jericho, mengitari their faith manifested dan iman in a mereka symbolic meningkat presence dalam, of the sacred ark, a tangible dan mereka connection to the melihat divine. koneksi nyata terhadap Remarkably, ilahi, dan the priests, yang luar biasa, the para religious pendeta, leaders para pemuka were the agama, ones who led the mereka lah way, yang memimpin emphasizing a jalan, trust in somebody meningkatkan beyond the keyakinan mereka immediate terhadap human pursuit yang of berbeda territory or dari political ideals. persaingan untuk This is a teritori clear atau idealisme element in politik. the narrative Ini of the book adalah of Joshua, unsur yang jelas and it dalam is buku also a Yosua role dan merupakan we peran could yang assume bisa in our kita difficult ambil times. dalam dari kanan to yang protect the berikrar Israelite untuk spies, melindungi thereby saving the lives of her mata-mata people, Israel dan stand as a beacon of menyelamatkan compassion in the midst of adversity. rakyatnya, According to the dan beliau later menjadi rabbinic contoh yang tradition, bersinar. Menurut she went tradisi on rabbinik, to marry Joshua. beliau lalu Other menikah dengan narratives, as Joshua. in the Gospel of Matthew, Dalam recounted that dalam Rahab kitab married the prince of Matthew, the tribe of Rahab Judah and became the mother menikah of dengan Boaz, pangeran Juda dan who in menjadi turn ibu dari married Boaz, Ruth, yang menikah the dengan grandmother Ruth, of King David,
thus nenek dari connecting Raja David Rahab sehingga to the menghubungkan Rahab lineage of the kepada Messiah. silsilah. This narrative serves as a poignant reminder that even in the darkest Dan ini moments, menunjukkan acts of pada kindness saat-saat and the tergelap pun, resilience of humanity maka tindakan save yang us baik from dan devastation. nilai-nilai kemanusiaan With menyelamatkan humility, kita dari I pemusnahan. invite Dengan us rendah hati, saya to mengundang kita semua transcend untuk narratives that melampaui endorse narasi-narasi annihilation, yang urging us to glimpse beyond the menghimbaukan dan apparent, mendorong to kemusnahan, approach dan kita with a harus deep, loving reading, committed kita to a message harus for berkomitmen our untuk present, pesan yang penuh kasih having the sayang untuk saat courage ini, memiliki to read keberanian critically when what untuk we membaca secara have before kritis our apa yang eyes ada di does hadapan di not depan mata respond kita, to our yang tidak contemporary merespon ethics. pada etika Our yang pada saat primary ini. commitment Komitmen remains utama kita unwavering, tetap kokoh, Rachamana, Rachamana, embodying compassion and yaitu belas mercy, kasihan, choosing life memilih above kehidupan any other di atas proclamation, even when proklamasi lainnya, emanating from a bahkan saat literal muncul reading dari of our pembacaan most literal dari sacred texts. kitab dan teks We, yang paling suci. religious leaders, Kami now kita have sebagai an pemuka agama opportunity, memiliki like the kesempatan priests in seperti para Jericho. pendeta di Let's not give Jericho. up. Mari Thank you kita very much. janganlah kita berputus asa dan menyerah. Thank you, Rabbi Silvina, for your presence with us, your gracious presence, and your beautiful message. Our next speaker is Reverend Paolo Cristiano, who comes to us from Italy. He is a representative of the community of Sant'Egidio, and I'm very happy to say that the community of Sant'Egidio, which was founded in 1968, has had a long relationship with Nahdlatul Ulama, including with Gus Dur, His Excellency President Abdul Rahman Wahid, and that relationship was recently renewed as we now have a new memorandum of understanding with Sant'Egidio, between Sant'Egidio and Nahdlatul Ulama. So it's wonderful to have you here representing the community of Sant'Egidio. Reverend Cristiano is a coordinator of Sant'Egidio for Asia. He works for interreligious dialogue in Pakistan, and he has been part of the ultimately successful peace process in Mindanao, Philippines. He is a professor of biblical theology and of wisdom books and a parish priest in the cathedral in Frosinone, Italy. Welcome to you, Father Cristiano. Thank you very much. On behalf of the community of Sant'Egidio and of its president, Marco Impagliazzo, I'd like to thank Chairman Chiaya Yastakuf for inviting me to this prestigious conference. I'm honored to reflect together with so many illustrious personalities, bringing the experience of the spirit of Assisi, which continues to blow despite many difficulties since 1986 on the initiative of John Paul II. Our meeting starts from a concrete question: how to de-weaponize, how to disarm the hearts and the minds of the people. It's an important question, because it places the urgency of words and thoughts of peace back in the center. Interest in peace must be resurrected, while instead war is too easily accepted as an unavoidable reality. Peace will not be achieved through rituals of diplomacy alone. In order to build it, we must start again from situation of war, without accepting them with resignation, even if they must be faced with realism. Citizens, like us of countries in peace, can do a lot using their possibility of pressure and communication. The sociologist Bauman wrote, "The dense network of interdependencies makes us all objectively responsible for the suffering of others. All of us, exponents of these different religions, are called to act both at a global and a local level. This has a great value in urban suburbs and in the fragmented reality of the society, where bonds often die. The death of the neighbor occurs there, as an Italian scholar has said. It is increasingly necessary to recreate a human and community fabric in conflictual and fragmented societies and suburbs. And there, precisely there, religions have a fundamental role.
Faced with the horror of the resumption of the Israeli-Palestinian conflict, but also of the other conflicts in Ukraine, in Yemen, in Afghanistan, and in so many other places, it is urgent to ask ourselves, what to do? What can I do? This is why we are here, dear brothers and sisters. Many roads seem blocked. War, however, solves nothing. We cannot live as if the other side were destined to disappear. This is the thought of the extremists of the two camps, but it is a terrible utopia. After 75 years of war, we must note the futility of further clashes in the Holy Land, which only produce hatred and suffering. The Abraham Accords, which seemed like a real possibility, turned out to be incomplete. You cannot bet only on money and future prosperity. Wounds are too many and too deep. Something more is needed to vocalize the feelings of injustice and fear of both parties there as a premise for a new meeting. In globalization, in fact, we have placed too much trust in the material aspect of life, believing that it may solve almost everything. We need a different culture then. We need the audacity of peace. Great powers must find the courage to imagine peace, looking beyond the obstacles of the present and beyond tense or cooled relationship. We, as men and women of religion, have the power of the powerless. It is the power to change the hearts, the minds, to turn them to thoughts and actions of peace. But this goal can only be achieved together. We need an alliance of religions for peace. The practice of not speaking to anyone considered hostile or competitive has become widespread in our society. One tends only to speak to his or her own peers, the like-minded. We, as men and women of faith, know that true dialogue, useful and productive, is with the different ones, even with the enemy, to de-weaponize his or her heart and thus his or her actions. It takes boldness today to find a consensus on peace and stability. Otherwise, there be a future of repeated wars. The path to peace is complex, and it will be difficult to reach the necessary compromises. For this reason, there must be so many actors on this path, without excluding anyone. Thus, Pope Francis and Great Imam Tayyip encouraged us in the document of human fraternity, I quote, to remain rooted in the values of peace, to defend the values of mutual understanding, human fraternity, and harmonious coexistence, to reestablish wisdom, justice, and love, end quote. Dear friends, the community of Sant'Egidio is ready to support concrete efforts of dialogue and peace, as we declared in the MOU that binds us fraternally to the Nahdlatul Ulama. I quote, "We are committed to promoting and supporting our respective humanitarian efforts in support of people in distress. These efforts shall address the needs of the most vulnerable members of society impacted by armed conflicts," end quote. And as believers of different religions, we are not afraid. We are not afraid to use the most powerful weapon of all, that is prayer, which can move mountains of hatred and violence so that peace can shine again. Thank you. Thank you. Grazie. Thank you very much indeed, Father Cristiano. It's truly wonderful that you're here to represent the community of Sant'Egidio, which has been one of the most consequential organizations in the world, operating on a religious foundation for the sake of peace. Sant'Egidio has
played an important role in bringing peace to conflicts around the world, including in Mozambique and many others that we could name. So thank you very much for bringing that beautiful message from the community of Sant'Egidio. I'm now delighted to introduce a great, eminent scholar from Nahdlatul Ulama who will be speaking to us now, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, who is a close associate of Gus Yahya, General Chairman of the Central Board of Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Afifuddin Muhajir is Vice General Chairman of the Nahdlatul Ulama Supreme Council. He is among Nahdlatul Ulama's most eminent and distinguished theologians. He's playing an extremely important role in Nahdlatul Ulama's systematic and long-term effort to recontextualize classical tenets of Islamic orthodoxy in accordance with humanitarian ethics and justice. He is involved in major initiatives, theological initiatives with Nahdlatul Ulama, and we are thrilled and delighted that he's here with us to speak to us. So thank you very much, Kiai Haji Afifuddin Muhajir. The floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ayyuhal mukarramun al-muhtaramun, tiada kautan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala yang mulia, para hadirin secara khusus. Wa aqulu huna biikhtisarin, secara ringkas saya mau menyampaikan bahwa innal amana silul iman, bahwa keamanan itu adalah saudara kandung dari keimanan, dan kedamaian adalah juga saudara kandung dari Islam. Orang beriman adalah saudara pada orang beriman, orang berislam adalah saudara orang berislam, dan juga manusia adalah juga saudara bagi sesama manusia. Adapun tiga jenis persaudaraan: persaudaraan dalam iman, persaudaraan dalam Islam, dan persaudaraan dalam kemanusiaan. Setiap satu dari kebersaudaraan itu ada dalil dan banyak dalil dari Quran maupun dari Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya orang beriman itu tidak lain kecuali saudara. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang Islam itu adalah sesama saudara dengan orang Islam. Adapun persaudaraan kemanusiaan, Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, segenap manusia, ala inna rabbukum wahid, sesungguhnya Tuhanmu adalah wa hanya inna satu, abakum wahid, Bapakmu hanya satu. Tiada keutamaan dari orang Arab ketimbang orang non-Arab, atau orang non-Arab ketimbang orang Arab, atau orang merah dibanding orang hitam, atau orang hitam dibanding orang merah, kecuali dengan ketakwaan. Imam Ahmad pun meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dubura kulli salatin, bersabda bahwa Allahumma setelah setiap rabbana wa sholat rabb berdoa, kulli syai'in wa wahai Tuhan malikahu, kami dan Tuhan segala ana sesuatu, syahidun annaka Allahu aku wahdaka la bersaksi syarika bahwa lak, Engkau adalah satu, Allahumma tidak ada rabbana duanya. wa rabb kulli Wahai syai'in wa Tuhan malikahu, kami dan Tuhan segala ana sesuatu, syahidun anna aku bersaksi Muhammadan bahwa Muhammad adalah abduka wa rasul, hambamu dan rasulmu. Allahumma rabbana Wahai Tuhan wa rabb kulli kami dan syai'in wa Tuhan segala malikahu, sesuatu, ana syahidun aku annal bersaksi ibada bahwa kullahum semua ikhwa, hambamu itu adalah rawahu satu. Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Fa in lam takun bainal mar'i wa sahibihi Seandainya ukhuwatun tidak ada imaniyah kebersaudaraan wala beriman, ukhuwatun keimanan, islamiyah, ataupun fa inna bainahuma persaudaraan biduni keislaman, syakkin maka ukhuwatan yang pasti insaniyah. ada kebersaudaraan Wal kemanusiaan. ukhuwa al insaniyah wahdaha Kebersaudaraan min kemanusiaan sya'niha an tab'asa al insana dengan an sendirinya yuhibba mendorong akhahu, manusia wa untuk in lam yakun al waqi kama huwa bertindak, mutawaqqa berkasih fala sayang, aqalla min alla yaqtula al sekalipun insanu akhahul insan sekalipun wala dengan tingkat yadhlimahu, paling minimal, wala yaitu yaqtulahu, tidak wala membunuhnya, tidak wal menyerangnya. qitalu fadlan 'anil qatli,
menyerang saja tidak boleh dilarang dalam Islam, kecuali diizinkan ketika orang terzalimi, walaupun sebelumnya harus bersabar cukup lama dan berpaling dari orang-orang zalim itu. Namun setelah kezaliman itu melampaui وكذبوا نبيه وعذبوا من آمن به dengan menyiksa orang-orang beriman. فالقتال في الإسلام مسموح أخيرا بعد أن كان ممنوعا في صلة حفظ الأمان والسلام ومنع الظلم الواقع أو المتوقع. فقد قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا يعني فلولا أن الله تعالى دافع عن المظلومين بالإذن في تاج الظالمين لهدمت مواضع العبادات كالصوامع والبيع والصلوات والمساجد التي ذكر اسم الله فيها كثيرا. وتحقيق السلام والحفاظ عليه لا بد له من مقومات وشروط، وأحوج ما يكون إليه هو العدل في التعامل بين الناس. فالعدل في التعامل بين الناس شرط أساسي لتحقيق السلام والحفاظ عليه. وجاءت في سورة النحل دعوة لافتة إلى العمل بالعدل المطلق، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بالقيام بالعدل حتى مع قوم اشتد البغض لهم. قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية والمعنى لا يحملنكم بغض قوم على أن تجوروا عليهم وتجاوزوا الحد فيهم، بل اعدلوا فيهم وإن أساءوا عليكم وأحسنوا إليهم وإن بالغوا في إيحاشكم. فهذا خطاب عام ومعناه أمر الله تعالى جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحدا إلا على سبيل العدل والإنصاف وترك الميل والظلم والاعتصام. وأوجب الله تعالى إدانة الظالم كائنا من كان وتبرئة المظلوم كائنا من كان. ومما يلفت الانتباه قصة رائعة، وهي قضية خصومة بين تئمة بن أميرك وهو مسلم وبين رجل آخر وهو يهودي. وأتى في القضية أن تئمة سرق درعا لجار له، فلما طلب الدرع منه رمى واحدا من اليهود بتلك السرقة. ولما اشتدت الخصومة بين قومه وقوم اليهودي جاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعينهم على المقصود وأن يلحق هذه الخيانة لهم. ولكن قد قال الله سبحانه وتعالى في سورة تبرئة اليهود المظلوم حيث نزلت هذه الآية تبرئة لهم، وهي قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. مرة أخرى أنه يجب تبرئة المظلوم ولو كان يهوديا، وإدانة المسلم وإدانة الظالم ولو كان مسلما. وفي مصطلحات العلوم الإسلامية فن اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون بمقاصد الشريعة،
وخمسة منها بمثابة أمهات لها وهي المراد بالكليات الخمس وهي أعني حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ الأكل وحفظ المال وحفظ النسل أو الأرض وفي حسن ظني أن هذه الكليات الخمس ليست حكرا على الإسلام بل يرعاها كل دين على الأرض فقتل النفس مثلا يراه كل دين جريمة فظيعة ولا يحله إلا لأجل حفظ النفس أو للقضاء على الفساد في الأرض وفي ذلك قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيانا الناس جميعا ويلاحظ أن الدين لا يساوي الإيمان فليس كل متدين مؤمن Sebenarnya tidak setiap orang وينطبق هذا على agamis itu الإسلام أيضا adalah أي beriman. إن الإسلام Islam لا juga يطابق begitu. الإيمان Islam tidak فليس identik dengan كل keimanan. مسلم Tidak مؤمنا setiap orang قال beragama الله Islam itu تعالى beriman. قالت Allah Subhanahu wa ta'ala الأعراب berfirman, آمنا orang-orang قل Badui لم Arab bilang تؤمنوا kami telah ولكن beriman. Katakanlah قولوا kamu أسلمنا belum beriman, tapi ولما katakanlah kami يدخل hanya الإيمان في beragama Islam قلوبكم karena iman belum وإذا كان memasuki هناك hati مشكلة kalian. بين المتدينين في Apabila تحقيق muncul sebuah الأمن وسوء perselisihan السلام antar orang beragama, فحلها يكمن في الإيمان لا في الدين ولا في التدين solusinya فإن adalah dengan التدين balik kepada المجرد لا keimanan, ينتج karena أمنا ولا يصنع استقرارا memegang pada ritual بل قد saja يزيد tidak bisa المشكلة memecahkan بؤسا masalah, ويعمق justru الفجوة kadang-kadang ويفاقم membuatnya tambah besar. الإشكالية وأما الإيمان فإنه ينمي العلاقة mengembangkan الوثيقة relasi بين العبد وربه antara hamba dan ويجعل Tuhannya الله حاضرا في dan عقله menjadikan Allah وقلبه Subhanahu wa ta'ala hadir وروحه selalu dalam وكل pandangan dan خطواته kesadaran orang itu. ومن الطبيعي أنه Secara ينتج الإنسانية alamiah juga الأمانة keimanan والإطمئنان melahirkan والاستقرار aman, في شتى rasa المستويات keamanan, قال rasa النبي tentram di صلى hati. الله عليه Dan وسلم Muhammad SAW berkata, لا إيمان bersabda, لمن لا أمانة له tiada keimanan وقال bagi orang والله yang لا tidak يؤمن dapat والله لا dititipkan يؤمن amanat. والله لا يؤمن Demi Tuhanku قيل tidak akan ومن beriman, يا tidak akan رسول beriman, الله tidak akan قال beriman. Maka kami الذي tanya لا siapa يأمن dia, جاره بوائقه yaitu orang yang tidak. وقال أيضا لا tidak merasa إيمان aman لمن bersamanya. لا حياء له Adapun hadis lain tidak فهناك ada keimanan bagi yang ارتباط tidak tahu متين بين malu. الأمان والإيمان Kita قال dapat الله melihat bahwa تعالى terdapat relasi الذين antara آمنوا aman dan ولم keimanan. يلبسوا Dalam rangka ini Allah إيمانهم Subhanahu wa taala بظلم berfirman, أولئك orang-orang لهم beriman yang الأمن tidak وهم menggelapui, مهتدون هذا mencampurkan يفيد keimanan mereka وهذا dengan يعني kezaliman, أنه maka لا mereka أمان بدون lah yang bagi إيمان mereka keamanan. Hal وبالإيمان ini menunjukkan يتحقق bahwa الأمان tiada keamanan tanpa لكن بشرط keimanan. ألا يشابه هذا Maka الإيمان dari ayat بظلم itu juga kita حيث bisa قال الله menangkap bahwa تعالى ولم syaratnya adalah يلبسوا إيمانهم keimanan jangan بظلم sampai dicampuri dengan kezaliman. وقضية الصراعات Adapun التي isu تندلع konflik بين حين yang وآخر في sering الشرق الأوسط muncul di Timur لا Tengah تنفصل عن شؤون tidak bisa المسلمين في هذه dipisahkan الأقطار dari ولكن لا kondisi أسيء kaum الظن muslimin. بالمسلمين Saya tidak هناك بأنهم bersuudzon غير مؤمنين terhadap orang-orang إيمانا berislam. صادقا فإن فيهم حسب ما علمت عددا كبيرا من العلماء العاملين والفقهاء المجتهدين والصلحاء المقربين والذي يذهب بنا العجب ألا تتحد كلمتهم Yang hanya kami ولا merasa تساوى takjub bahwa صفوفهم mereka في tidak سلسلة bersatu مواجهة العدوان dalam المشترك rangka والفتنة menghadapi المشتركة أيها الحاضرون bahaya yang bersama yang dihadapinya. أطلب من حضراتكم المعذرة والمغفرة Hadirin yang حين mulia, حيث كنت لا saya أستطيع mohon أن maaf أجيز عما قد كتبت في هذه العجالة tidak dapat membaca semuanya والله الموفق إلى أكمل الطريق والسلام sampai عليكم ورحمة sini الله dan وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran, Terry Makasi. Thank you very much, Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Thank you for that very eloquent set of remarks. I'm sorry that you couldn't complete them.
but what we heard was a very, very powerful argument for the priority of justice, just governance of public affairs, and the foundation of justice in piety and peace. Thank you very, very much. Delighted that we now have Venerable Dr. Seng Yeath, who is coming to us from Cambodia to now speak. Dr. Seng Yeath is president of the Buddhist Association of Cambodia. I'm pleased to say that he joined us very recently here in Jakarta for the ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference. He was one of a number of senior religious authorities from throughout the ASEAN region to participate in that conference. I should say that Dr. Seng Yeath is as much a scholar as he is a religious authority. He recently was awarded a postdoctoral degree in philosophy from the Harvard Divinity School in the United States after researching the topic of the Noble Path over several years, going back to 2016. After receiving his degree, he continues to contribute to the development of Buddhist studies in Cambodia through his work as Vice Rector of the Preah Sihanouk Raja Buddhist University. And we're very honored and delighted to have you, Venerable Dr. Yeath. Thank you. Respected religious leaders, ladies and Terima gentlemen. kasih pemuka agama yang kami hormati, bapak-bapak dan I have ibu-ibu been sekalian. listening to Saya a lot of many mendengar speakers in the banyak morning pembicara and pagi ini. learn a lot of things, Saya banyak wisdom belajar from various dan mendapatkan speakers. banyak I think our conference is very enriched in this sort of collective wisdom from different religious backgrounds. Before I took a flight to Indonesia, I told my friend that I'm going to join the conference, which is all about helping the people in Middle East. My friend asked me, what are you talking about? Can you do something for Middle East people? Apakah bisa melakukan sesuatu untuk orang-orang di Timur I Tengah? thought that this question was a very good question. Saya merasa bahwa And pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat baik. honestly speaking, I did not have a good Dan answer. sejujurnya, saya tidak punya jawaban yang I find I start to see myself saya mulai something is it sort of worthy to be part of this conference or just come and say a few words and go back home? saya bisa berkontribusi di sini atau hanya menyampaikan Something is going on in Middle East and we Ada are sesuatu yang sitting terjadi di here Timur in Tengah the dan kita semua duduk fancy di sini conference rooms. di ruang konferensi yang mewah. Is there any impact on them? Apakah ini akan berdampak bagi mereka? I have no doubt that the Saya sound of my yakin speech bahwa is for sure echoing with the sound of cry for help suara pidato saya ini juga from the war disampaikan victims bersamaan dengan and the cruel teriakan shout to carry out the further yang minta murdering whom di they mana call banyak enemies. pembunuhan yang It is dilakukan very dengan sangat sad kejam. truth, Ini adalah kenyataan but yang sangat it is menyedihkan. a real truth. Akan tetapi ini adalah And to some extent, this is an organized truth. kebenaran yang sungguh-sungguh The terjadi truth dan ini which had sampai been titik tertentu adalah organized kebenaran yang by our diorganisir. fellow Kebenaran human yang beings to yang wage diorganisir oleh sesama war manusia against each other. untuk melaksanakan perang. In the human history, Di sejarah there has manusia, not been a single war tidak ada which satupun arose perang without human yang engagements at all. muncul tanpa adanya pelibatan manusia sama We sekali. human beings Kita do sebagai create the manusia, wars, kitalah yang menciptakan perang. and we are the only ones Dan who kita can adalah end the satu-satunya war, yang bisa mengakhiri perang, not the others. bukan yang lain. My dear friends, Teman-teman if we yang saya can hormati, feel the pains jika kita bisa of merasakan our enemies, rasa sakit that is the yang dialami oleh starting musuh, point itu adalah that peace awal is possible. But the dari question is how to
achieve the bahwa peace, perdamaian itu sesungguhnya dimungkinkan. Tapi bagaimana kita bisa I would like mencapai to perdamaian? share a few Buddhist Saya perspectives ingin berbagi on how beberapa can perspektif peace be achievable. agama We are talking a lot Buddha, about bagaimana kita bisa non-violence. mencapai perdamaian. Kita banyak bicara While mengenai we are non-kekerasan. sitting here talking about the non-violence, Sementara kita bicara the mengenai violence is kekerasan, being carried out in the Middle ini East, terjadi di Timur especially to the home country of my fellow friends Tengah, khususnya di right to me here from Israel, tempat teman Gaza. saya yang duduk di sebelah kanan saya di Israel, di Gaza. And we also talk about the conflict Dan resolution. kita juga bicara mengenai resolusi konflik. If we collect the wisdom that we Jika kita had been mengumpulkan listening to our previous kebijaksanaan speakers, yang I think it's kita more than dapatkan enough dari to pembicara end the war sebelumnya, right now in Gaza Strip. mungkin sudah cukup untuk mengakhiri perang But di Gaza. it's a big problem, and Tapi ini masalah it's a besar. failure dan ini for adalah us as a kegagalan. human being that we Kita cannot semua sebagai do it manusia right bahwa now kita tidak as bisa like melakukannya. we start the war. Kita tidak bisa menghentikan I just perang want to sama share seperti memulai one perang. Buddhist perspective how Saya ingin we membagikan can satu perspektif agama Buddha, promote bagaimana the kita bisa cultural mempromosikan understanding and the pemahaman peaceful budaya coexistence. dan hidup In order to bersama promote secara harmonis. cultural understanding Untuk bisa and the mempromosikan peaceful pemahaman budaya, coexistence, a very simple step to begin with jadi langkah is yang to accept the mudah ini strangers. adalah untuk menerima. I think this sort of teaching is not only in Buddhism, Menurut it's, saya, ajaran you seperti can ini bukan find hanya di it agama in Buddha, each and tapi every ada religions that we di are semua practicing agama now. yang sekarang We accept the dijalankan. strangers, Kita menerima the orang ones asing, who are different from us, mereka yang berbeda the dari ones kita, who do not Mereka share yang with us berbeda. the same faith, kepercayaan, the ones who do not Mereka share with us the same cultural practice, yang tidak memiliki praktek but the one who agama share apapun with budaya yang us sama, the same tapi value of mereka humanity. yang punya nilai kemanusiaan yang sama. And they are a simple human being like Dan us, mereka adalah manusia who sama walk seperti kita on the earth yang jalan di atas with bumi us. But sama they are seperti not kita. the same as. Tapi I mereka think we are different sitting here, tidak sama, kita berbeda from dari sini. Argentina to Indonesia, Dari Israel, Argentina, Japan. Indonesia, Israel, Jepang. And this is a great moment that you Ini and adalah man momen luar being can biasa accept the di mana differences. manusia bisa menerima And this is perbedaan the satu sama starting lain. point, that the promotion of cultural Ini adalah awal mula yang sangat baik understanding and untuk peaceful pemahaman coexistence started. satu sama lain dan hidup If we have berdampingan. courage enough to extend our laws, Jika kita punya our compassion, and keberanian our care towards the untuk strangers, peduli more or less dan we mengurus will be orang accepted. yang tidak kita kenal. Kita From akan this menerima. moment of acceptance, Dari the titik mutual penerimaan respects and coexistence will exist peacefully. ini, penghargaan satu sama lain, To accept the dan existence hidup of berdampingan diversity in society dengan damai is akan always bisa beautiful, dimungkinkan. because Keberagaman itu hal it yang always produces Karena the selalu unity, and the mempromosikan unity itself kesatuan is dan a part kesatuan ini leading sendiri to a social adalah interconnectedness. hal yang mengarah Without ke connectedness, keterkaitan satu sama lain. without interconnectedness, society will be blunt into a chaos and misery. Akan No menderita, society can be functional without being Dan interrelated. akan Actually, kacau we semua cannot be aspek one. masyarakat saling We have terkait. to be Kita tidak many bisa in jadi terms of satu. Kita social harus stability and beragam prosperity. dari segi kemakmuran, perdamaian. In this sense, all the profound religious teaching can Bahasa ini, build semua this ajaran bridge, agama yang mendalam itu a bisa bridge membangun of social jembatan interconnectedness. If keterkaitan in the sosial. religions does not teach the part of social bridging, the religion is a failed religion Jika for sure. agama
tidak mengajarkan And I think that jembatan untuk we should have mencapai more institutions perdamaian engaged untuk in merupakan agama yang interfaith gagal. dialogues, Dan kita harus peace semakin building sering initiative, melangsungkan and humanitarian activities perdamaian locally and globally. dan dialog If we really lintas agama want to secara see lokal the dan peaceful global, coexistence jika kita to be benar-benar born into the ingin diversity hidup society. bersama Thank secara you. harmonis, kita perlu melakukan ini supaya kita bisa merealisasikan masyarakat yang harmonis. Thank you very Terima much. kasih. Thank you, Venerable Yeath, for Terima that very kasih incisive and challenging atas set of remarks. sambutannya Now, yang sangat to menarik speak to us dan is the Reverend menantang. Hermy Damons, Sekarang who ada comes to Reverend us Hermy from Damons South yang Africa. hadir dari Afrika Reverend Selatan. Damons is Reverend another Damons alumnus adalah of the R20 Summit in Bali. He graciously joined us last year, representing the great country of South Africa. He is a member of the Executive Council of the Evangelical Alliance of South Africa. And among his many current activities, he currently serves as the chairperson of the National Chaplaincy Board for the Armed Forces, Police, and Prisons for the Republic of South Africa. He's also the board chairman of Radio Pulpit and a director on the board of the Pulpit Media Group. His activities combine service in the church as well as service in government. We're delighted to have you back in Indonesia, Reverend Damons. Reverend Hermy Damons ke Indonesia. Thank you so much, Terima kasih. Honorable Pak Yaya, Pak Yaya yang kami esteemed hormati, religious leaders, sisters and brothers, I bring you warm Bapak-bapak dan greetings from the ibu-ibu. broad South African Christian community. Jadi Thank you so much for having saya us and ingin mengucapkan terima affording us the kasih. opportunity to share Terima this kasih atas august kesempatannya. platform with you all. Dan saya sangat senang bisa berbagi I come to you today as one who have waktu dengan Anda survived semua. Saya the di sini tyranny sebagai of a seseorang yang regime bertahan who for 4 decades atas kekerasan were primarily secara underpinned rezim by a pada small masa minority of my nation's people, dan satu who in minoritas turn di was bangsa strongly saya, di mana underpinned by their church, di their rezim Christian oleh denomination, denominasi agama known as the dan Dutch agama Reformed mereka Church yang disebut of South sebagai Africa. Dutch Reformed Church Afrika Selatan. The Dutch Reformed Church have since Gereja the dawn of Reformasi our Belanda democracy and sejak our awal freedom in South demokrasi kebebasan Africa kami di Afrika Selatan proactively sought secara to proaktif extricate berupaya untuk themselves membebaskan diri from the historical dari complicity to the practice of apartheid praktek-praktek in South apartheid Africa. di Afrika Their Selatan. history have become Sejarah a life ini lesson telah menjadi for the broader South pembelajaran African church and our untuk communities of faith. gereja Afrika dan komunitas In this, beragama I'm happy kami, to report dan that saya since dengan their senang melaporkan sejak turnaround, they have been perubahan welcomed into ini full mereka communion disambut with the broader dengan South komuni African as well as the global untuk church Afrika Selatan community. dan juga komunitas gereja global. While for the first decade of our Sementara newfound democracy, dalam dekade our pertama founding demokrasi father baru Nelson kami, Mandela Nelson Mandela, bapak again bangsa sought to kami, draw ordained berusaha clergy into the menarik service of the state. para klerus dalam Our esteemed religious leaders soon pemerintahan dan realized pemuka agama that we kami need to menyadari be bahwa kami intrinsically harus mindful sangat of our menyadari proximity tentang towards the kedekatan government of the kami day. dengan pemerintah. And I'm happy to say Dan that they saya wisely dengan withdrew mengatakan from this mereka close dengan bijaksana relationship mengundurkan diri and dari cooperation hubungan with dan the kerjasama yang erat dengan Thus we as negara, the faith maka kami communities and the sebagai church komunitas in beragama particular in dan South khususnya Africa, gereja di Afrika we Selatan, develop and seek to kami practice berkembang dan berusaha the mempraktekkan principle of prinsip-prinsip what we call dari yang critical kami sebut solidarity. solidaritas kritis. We are in critical solidarity with Kami the state. bersolidaritas secara erat dengan As people of negara faith, sebagai umat we are beragama. active in our support Kami of aktif our dalam elective mendukung government. pemerintah terpilih kami. However, we reserve the right to critique the Namun government kami privately berhak and publicly mengkritik pemerintah baik as secara and when the pribadi dan need publik arises. kapanpun hal itu As religious diperlukan. practitioners, we Sebagai understand praktisi that one of our agama, key kami memahami bahwa salah satu responsibilities tanggung jawab towards the utama kami bagi is for us komunitas to be kami adalah purveyors kami of menjadi hope. pembawa harapan. In this, we are Dalam mindful, hal ini kami as we were sangat recently reminded by one memahami, of our local seperti kami baru bishops, diingatkan, that we should guard bahwa against kami harus privatizing hope. tidak In other words, memprivatisasi harapan. preaching a Dengan lain, message of kami hope berdakwahkan that remains pesan harapan exclusive yang for tetap me and eksklusif my kin untuk saya at dan the untuk keluarga exclusion kami dan of all others. tidak mengecualikan pihak lainnya. Our prophetic mission remains to the Misi world at kami tetap large, untuk and thus dunia our message keseluruhan, should maka always pesan extend beyond our own kita community, tidak hanya untuk as our komunitas kita sacred saja, text compels us. sesuai dengan On a personal ayat kitab note, suci in my kami, capacity dan
as the catatan pribadi saya ecclesiastical head of our Christian sebagai pimpinan chaplains ekklesiastis within our military and police, dalam kepolisian and dan with due militer kami, consideration for dan my dengan country's pertimbangan active peacekeeping role peran on the African continent, menjaga perdamaian I always negara seek kami to di remind these benua Afrika. ministers Kami in selalu the mengingat service of the state para pendeta that kami their service in bahwa ministry layanan is not mereka so much to the state, dalam ministry mereka but to bukan God, hanya untuk the negara, communities, melainkan and the ke communities Tuhan dan that juga we are called to komunitas-komunitas serve, yang kami be layani, this at home inside baik ini di Africa Afrika Selatan or on deployment across atau the various saat kami theaters of dikirim conflict ke on berbagai our koridor continent. konflik di kontinen kami. In this regard, I wish Dalam to hal share ini a saya ingin poignant berbagi reflection offered to us introspeksi by the yang General dilakukan Secretary of my oleh organization, Sekjen the organisasi Evangelical kami, Alliance of South Africa, Evangelical the Reverend Alliance Marston Clark. Afrika Selatan. Reverend Clark urges us as communities of Pendeta faith Clark mengatakan to sebagai umat consider beragama the kami imperative of our mempertimbangkan divine responsibility, tanggung jawab ilahi especially kami, when we khususnya enjoy a saat position of kami prominence memiliki in our posisi national spaces. He di urges us to always ensure penting dan kami that harus we never memastikan bahwa use kami this tidak pernah agency of memanfaatkan prominence and favor posisi to penting abuse ini and terrorize untuk the other, nor to menyalahgunakannya dan menteror subversively lainnya, support such dan tidak secara actions subversif by the mendukung state aksi-aksi or our berbagai ethnic groups. negara atau kelompok-kelompok Instead, he etnis calls kami. upon us to use Dan this beliau menyerukan position of kami untuk menggunakan influence posisi yang for the berpengaruh benefit ini and good of all untuk of manfaat humanity, semua umat manusia, for the glory of God, untuk kebesaran Creator. Tuhan pencipta kita. As South Africans, Sebagai warga Afrika we strive to Selatan, live kami by the berupaya principle of what untuk we hidup call sesuai dengan Ubuntu. prinsip-prinsip kami yang kami namakan Ubuntu. Ubuntu loosely Ubuntu translates bisa into diterjemahkan I am menjadi because we are. saya ada karena By kita this we semua ada. understand Dengan that ini our pemahaman kami humanity is bahwa kemanusiaan intrinsically kita secara connected, intrinsik terhubung, and that my overall well-being is kesejahteraan dependent saya upon the bergantung survival pada and the success of the other, keberhasilan dan irrespective of your race, manusia your lain yang gender, terlepas or your dari creed. suku, We kredo, therefore owe it to gender, each other to maka seek the kita good of the selalu other harus if we memberikan want apa to pada build a manusia better lainnya world. dalam rangka membangun dunia yang Saint lebih baik. Augustine of Hippo, Saint one of our Saint church Agustina, fathers, salah satu who pemimpin gereja himself kami, was an African, beliau sendiri adalah orang born on the Afrika continent, yang terlahir di benua served Afrika, out his ministry on the continent, and died on the continent of Africa. di benua Afrika. Saint dan meninggal di Augustine, in sana. speaking of the mission Saint of the Lord Agustin Jesus kan Christ, said the berbicara following: tentang pelajaran said, "The dari Son of Yesus God, Kristus mengatakan, having anak become Tuhan the Son of Man, telah menjadi anak makes manusia, many sons of men membuat semua the anak sons manusia of God." anak Tuhan. May we juga. never forget that our Kita tidak primary perlu mission mengubah and misi ministry utama dalam as gereja religious kami leaders sebagai pemuka has agama, as its primary objective sebagai tujuan utamanya the task adalah of awakening the tugas divine in all of humanity, mengembangkan not merely those who look, sifat-sifat Tuhan di dress, dalam and sound like bukan us, hanya untuk mereka but also yang those berpakaian who seperti appear to kita, be different seksual to seperti kita, us. tapi juga yang I berbeda thank dari you. kita. Terima kasih. Thank you very, very much, Terima kasih Reverend banyak, Damons, for that beautiful message, Pendeta and thank Amos, you atas for your pesan yang indah, community dan in terima South kasih atas Africa. komunitas Anda di Afrika Selatan. We're now going to do, as I Sekarang, had seperti suggested saya earlier, we're sarankan going to take a sebelumnya, few minutes for kita mau dialogue beberapa and menit untuk question and dialog answer. dan We're untuk about tanya halfway jawab. through our panel, Kita and separuh I'd like to jalan invite dalam sesi ini. Saya any ingin of our mengundang religious authorities, para whether from overseas or from Indonesia, pengampu kewenangan to agama raise your baik di hand. I Indonesia think atau we'll di have luar negeri. microphones that Silakan can go angkat tangan, around. akan ada mikrofon yang Right after disampaikan the bagi question and Anda. answer, we'll Setelah actually sesi hear tanya jawab, kita from akan a mendengar leader dari from India, a Hindu agama leader, dari Gurudev Sri Sri Ravi India. Shankar, by video, and I'll just ask our technical melalui crew video. to Jadi make untuk sure the video kru is ready teknis to be pastikan shown once we videonya sudah finish the siap question and saat answer kita selesai session. dengan sesi So I tanya invite jawab. anyone who Jadi saya wishes mengundang to raise your hand and yang ask a ingin question or make a mengajukan pertanyaan comment atau memberikan related to the komentarnya discussion we've had berkaitan thus far, diskusi or sampai saat if ini, you'd like to raise a atau question or mungkin ada make a pertanyaan comment atau about the komentar discussion we had tentang earlier diskusi dari sesi in yang Plenary Session 2, you're sesi most pleno welcome 2, to kami do that persilahkan as untuk well. melakukan So anyone mengajukan pertanyaan atau who would komentar like to ask tentang a question, sesi or sebelumnya. make a comment, Silakan apabila ada pertanyaan atau anyone who spoke komentar, earlier today, mungkin yang one of berbicara our friends from sebelumnya atau salah Indonesia, teman-teman kita dari Indonesia, who is a religious figure, is also yang welcome to juga sebagai make a comment or ask a pembuka question. agama. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami persilahkan. Anyone on the stage is also welcome
to yang make a berada comment, di atas impromptu, or ask a panggung, question. silakan juga one of kalau the ada other pertanyaan atau panelists, komentar tentang or if not, then sambutan dari we can continue. para narasumber. Kalau tidak ada, kita bisa Rabbi, lanjutkan saja. Did you want to make a comment or ask a Rabbi, question? apakah ada pertanyaan atau komentar? Tidak? All right then. Well, Baik. you had your opportunity. Sudah kami berikan kesempatan ya, Bapak Ibu. We will have another opportunity nanti ada after people are kesempatan finished, setelah after para the panelists panelis have sudah completed memberikan their remarks. So now sambutannya. I'm very pleased Jadi that sekarang saya senang a great bahwa spiritual figure from India, pemuka Gurudev agama Sri Sri Ravi Shankar, will be Gurudev Sri addressing Ravi us via Shankar video. akan He was memberikan very sambutan sorry lewat that he video. could Beliau not mohon join maaf us in tidak bisa person. bergabung secara langsung. Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Gurudev is a Sri Ravi Shankar humanitarian, adalah spiritual leader, aktivis and an ambassador of kemanusiaan peace and dan human values. Through his duta life besar and work, he has perdamaian inspired dan nilai millions around the kemanusiaan. world with a Beliau menginspirasi vision jutaan of a di dunia peaceful dengan and visi violence-free world. dunia He's yang designed berdamai, programs bebas that provide kekerasan. techniques Beliau and memberikan tools to live a program deeper, untuk more hidup joyous life, dengan and lebih has established berbahagia nonprofit dan organizations membuat and organisasi initiatives nirlaba that dan promote prakarsa yang peace mempromosikan and perdamaian understanding, including in dan some very difficult pemahaman conflict bersama, zones around the world. terutama di konflik His associate zona konflik. Gautam Vig is a very dear friend of ours and Teman a Gautam Vig supporter. adalah pendukung We're dan sahabat grateful kami dan that kami Sri berterima Ravi kasih Shankar bahwa will be Sri addressing us by Ravi video. Shankar akan I should memberikan sambutan also melalui video. note that Kami juga perlu Gurudev mencatat Sri bahwa Ravi Gurudev Shankar Sri Ravi collaborated Shankar berkolaborasi with the great dengan Abdurrahman Wahid Gusdur in the 2007 pada Holocaust Conference konferensi in Holocaust Bali, 2007 di Gurudev Bali, Sri Ravi di Shankar mana personally beliau secara supported pribadi and mendukung attended. So if the video is ready, menghadirinya. we'll hear now from Kita sekarang akan Gurudev mendengar Sri dari Ravi Gurudev Shankar. Sri Ravi Shankar melalui video. All right, I'm told that the video Saya is diberitahu bahwa still being videonya prepared, masih so dipersiapkan. we'll watch that Jadi video kita akan from Sri Sri Ravi menontonnya Shankar in just a few minutes dalam after we've heard beberapa from more of our saat lagi panelists. setelah kita mendengar dari Let me anggota now panel lainnya. introduce Sekarang the saya akan Right perkenalkan Reverend The Right Reverend Yoshinobu Miyaki, who is another friend of yang ours who sahabat kami is juga, well known to us, yang who kami also kenal dengan baik dan graced us with his juga presence at the Bali hadir Summit last year. di One of the most senior KTT Bali, leaders salah satu of pemuka the Shinto tradition from Japan, one of tradisi Japan's Shinto dari most senior Jepang, religious salah satu leaders. pemimpin He is a agama paling Japanese Shinto senior. priest Beliau adalah and scholar. pendeta dan He's chairman of the board of the di International Jepang, Shinto Studies dari Association. International He has Shinto Studies represented Association, groups such as the mewakili International grup Association for seperti Religious Freedom, Religions for Peace, International and the Association for Japan Religious Freedom UN dan Japan UN Association at the United Association Nations. di PBB. Right Reverend Miyaki also Right served as Reverend General Miyagi juga Secretary adalah of the sekjen G8 dari Religious G8 Leaders Summit di and the KTT Pemuka International Agama Religious dan Fellowship. He's the author of numerous books, beliau including Interfaith penulis Worship and berbagai Prayer, buku, We Interfaith Must Pray Religion and Together, Prayer, kita harus berdoa bersama, Kasamidori, How Kasamidori, Humanity Has to bagaimana Confront Infectious manusia Diseases, harus and mengkonfrontasi Shinto penyakit menular DNA. dan How much Shinto do we DNA. know Seberapa about banyak kita Japan? ketahui Right tentang Reverend Jepang. Miyaki, welcome. Right Reverend Miyaki, kami persilahkan. General Chemen of Nahdlatul Ulama and Pimpinan Nahdlatul Ulama dan para pemuka agama dari seluruh dunia. It's my great honor to have an Saya merasa opportunity sangat to berhormat speak berkesempatan at untuk this berbicara R20 dalam ISORA meeting pertemuan on ISORA behalf of the R20 religious ini atas leader nama of Japan. pemuka agama Jepang. I would also like to Saya pay juga tribute to the ingin Indonesian people berterima kasih pada rakyat Indonesia for your strong wishes and atas hard work to kerja stop keras the Anda untuk violence menghentikan currently kekerasan underway yang in pada Gaza saat ini Strip and berlangsung elsewhere. di Gaza dan di belahan dunia In this lainnya. regard, not Dalam hal only ini religious, bukan hanya not only leaders of Islam, pemimpin Islam, Judaism, and Yahudi Christianity, dan which have Kristen a great influence yang on the sangat people berpengaruh of the Middle pada East, but also religious masyarakat leaders di from other parts of Timur the Tengah, tapi world, juga pemuka agama dari such belahan as dunia lainnya Buddhism, seperti Taoism, Shintoism, and Taoism, Hinduism, dan should Hinduisme contribute to the harus resolution berkontribusi of dalam this issue penyelesaian not as permasalahan ini bystanders, dan tidak hanya menjadi but as the penonton, brothers and melainkan sisters of sebagai the people who saudara-saudara, are being harmed orang-orang daily yang in the Middle disakiti East. setiap harinya I di Timur believe Tengah. that it is our Saya responsibility as saya human yakini beings. merupakan tanggung jawab kita sebagai Fortunately, the manusia. Japanese people have Beruntungnya the potential masyarakat to masyarakat contribute to berpotensi the untuk memberikan reconciliation kontribusi between Palestine dalam and rekonsiliasi Israel. antara Palestina, rakyat Palestina Since dan there rakyat are almost Israel. no Karena anti-Semitic tidak sentiment ada among sentimen Japanese people, antisemitisme antara orang as seen as the Jepang, Arabic kalau dilihat countries.
berbeda And dengan also negara-negara no Arab dan juga Islamophobic tidak sentiment ada as seen sentimen in the Western countries. Islamofobia For seperti kita di instance, negara Barat. my great Misalnya, grandfather, the Most Reverend Toshio Most Miyake, Reverend and Toshio his Miyake Japanese colleague dan organized the rekan-rekan World Jepang Conference on Religion menyelenggarakan and Peace Kongres Dunia untuk Agama dan in Perdamaian pada 1970 tahun for 1970-an resolving the untuk terrible menyelesaikan situation at that time in situasi yang Vietnam, terjadi di and Vietnam supported this dan remarkable mendukung organization dan financially for many organisasi years. untuk selama bertahun-tahun. Now, I would like Sekarang to share saya my views ingin on the religion berbagi and pandangan violence saya in tentang kekerasan today's beragama world. di dunia pada saat Two ini. approaches are needed to resolve the ongoing Ada dua hal yang problems of excessive diperlukan untuk violence in mengakhiri Palestine kekerasan and di in Palestina Ukraine. dan di Ukraina. The first Yang is pertama the adalah reform of the United reformasi Nations, PBB, especially the Security khususnya Council. Dewan The Keamanan, international body is Badan responsible internasional for the bertanggung jawab determining armed untuk conflict menentukan between states. mengakhiri As kekerasan explained konflik in the antar negara detail sudah dijelaskan in this ISORA conflict, dalam ISORA ini conference concept paper. yang All digambarkan UN dalam member states makalah are konsep. Semua obliged to negara anggota PBB harus abide by the mematuhi article of the artikel-artikel Charter of the United piagam Nations. PBB. Unfortunately, however, Sayangnya, some member states beberapa put negara their anggota own national interests ahead menempatkan of kepentingan nasional compliance mereka with UN di atas Charter. kepatuhan piagam When the PBB. United Nations was Saat founded PBB in dibentuk pada 1945, there were 1945, only hanya 51 original 51 member states. anggota Today there are awal, sekarang ada 193, almost 4 193, times. hampir 4 kali lipat. There is an argument Terdapat that therefore the argumentasi, capacity maka of Security kapasitas Council dari should Dewan be Keamanan increased. harus But more ditingkatkan. important Namun yang lebih is penting adalah the urgent need to take away kebutuhan from the mendesak permanent members untuk of the council mengambil their privilege of the veto privilege mereka, power. Since hak every veto Security mereka harus Council diambil dari resolution negara-negara against the invasion yang of ada sejak Ukraine invasi has been Ukraina. varied by a Russian veto. And Semua since Security resolusi Council ini resolution related to a humanitarian dihentikan oleh ceasefire rhetoric in Gaza dan Strip juga untuk have kegiatan been senjata varied by a di United Gaza States veto. dihentikan oleh hak veto the Security Amerika Council Serikat, is maka now Dewan totally Keamanan sekarang dysfunctional. In tidak addition, bisa the berfungsi since dengan baik dan sejak 98% of the world arms 98% export are made by these five permanent members senjata of dilakukan Security 5 Council. anggota Dewan They tetap. themselves dan are mereka the sendiri ones who would be Mereka lah troubled if real war were eliminated from the world. apabila perang Therefore, dieliminasi it is dari dunia, maka unreasonable to tidak masuk expect them akal to berharap bahwa maintain peace mereka in the world. akan mempertahankan Many perdamaian di countries dunia. think Banyak that negara it is merasa impossible bahwa to take tidak away the mungkin privilege untuk of the permanent mengambil hak membership dari of Security anggota Council. tetap dari But Dewan they are Keamanan. wrong. Namun In mereka salah. 1971, Pada you tahun may remember, the 1971, Chiang Kai-shek Chiang Taiwan, Kai-shek Republic of Taiwan, China, Republik which until then had Tiongkok yang been pada a saat itu permanent menjadi member of anggota the UN permanen Security Council, dari Dewan Keamanan as PBB a victorious nation in the World War sebagai II, negara was yang expelled from menang the pada Perang UN Dunia, by the General Assembly resolution. Tidak lagi The menjadi second anggota approach to resolving melalui the ongoing resolusi changes, Dewan exchange PBB of violence in Palestine dan is pertukaran for all kekerasan dari religious Palestina. authorities Semua around the world pemuka to agama work di with seluruh dunia leaders harus with the bekerjasama dengan political and economic pimpinan sectors to politik build dan an ekonomi untuk international order membangun based on the tatanan rules internasional that berdasarkan are peraturan more stable and widely yang lebih accepted stabil, yang diterima because lebih they are luas rooted karena in the share of berakar moral and pada spiritual values. To mereka this memiliki end, nilai moral religion dan and spiritual yang religious sama. authority must Maka play the positive and pengampu constructive kewenangan agama harus memainkan peran yang rather konstruktif than the divided dan societies. tidak For memecahkan religious masyarakat. authorities who Para have been pengampu kewenangan accustomed for the agama hundreds of years yang sudah to ratusan tahun insist on the terbiasa correctness mendorong of the doctrine of their own religion doktrin only. dari yang sebelumnya Maybe hanya mendorong doktrin yang unacceptable agama masing-masing. Only the reform and the recontextualization of the doctrine dalam of their own kontekstualisasi religion doktrin may agama be mereka sendiri an mungkin unbearable pain. But merupakan unless rasa religious sakit yang tidak authority tertahankan, accept tapi this para pain, or argument will be pengampu kewenangan self-righteous agama argument bisa that do berargumentasi not bahwa reach the mind of our opponent. No different from those mereka of tidak fanatic berbeda terrorists dari or teroris autocratic fanatik state atau leaders. pemimpin This negara may seem autokrat. like an Ini unacceptable dianggap, mungkin bisa difficulty dianggap to sebagai religious kesulitan leaders of the Abrahamic pemuka religions. But pemuka in the case agama of Abrahami, conflict, tapi dalam hal whether konflik, it is quarrel baik between itu husband and wife, antara
or the war between states to pertengkaran be antara convinced suami dan istri that your atau side pertengkaran is antar negara. completely rightness and the other side is completely Keyakinan bahwa unrightness satu and pihak indeed benar, satu pihak salah will dan not jahat solve the tidak akan problem. menyelesaikan Such a masalah sama sekali. posture of the self-rightness Postur combined with the demonization keyakinan of sendiri one's akan adversary will instead menjadikan close kita the door memusuhi to any hope of pihak yang solution. mencerahkan kita dan The meniadakan world harapan dan religious solusinya. leaders must be Para adherents pemuka of the agama golden rules. harus Do unto memahami others as peran you would have bahwa with them, kita harus do melakukan hal unto lain you. And selayaknya the kita ingin other diperlakukan. precept, thou Dan shalt juga not kill. Both bahwa of kita those tidak boleh membunuh atau teachings thou belong shalt not to kill. the Semua heart of the ini most adalah of the bagian religion inti dari around the world. Let mayoritas us agama seluruh dunia. together Mari raise kita the voice of bersama-sama religion in the mengangkat dealing with suara violence agama untuk and mengatasi kekerasan treat to the rule-based international order. dan Thank you for mendukung your attention. tatanan Terima internasional kasih. berbasis peraturan. Sekian, terima kasih. Thank you, Right Terima Reverend kasih, Miyake. Thank Right you for the Reverend work that Miyake. you've done Terima over many, kasih many decades, and atas your semua father dedikasi and your Anda dan grandfather's work on ayah behalf Anda of dan peace kakek Anda between religions yang and nations. Thank you mempromosikan very much perdamaian for antar being with negara. us Terima again kasih in bersama-sama dengan Indonesia. kami sekali lagi di I'm now Indonesia. delighted to Sekarang saya dengan introduce senang our memperkenalkan friend Dr. teman Henry kita Dr. Dong. Henry Dong. Dr. Henry Dr. comes to us Henry from datang dari Australia. He's Australia. originally Beliau from Vietnam, but is now berasal a dari citizen Vietnam, of sekarang Australia. adalah warga negara He is Australia. president of the Presiden organization dari Buddha Care, organisasi Buddha Care. but that particular institutional affiliation lembaga does not afiliasi tersebut capture the tidak extraordinary range of mencakup Dr. Dang's activities. He has been luasnya involved kegiatan in beliau interfaith terlibat work dalam in pekerjaan Southeast Asia keyakinan for di Asia Tenggara decades. selama He beberapa was a close dasawarsa. friend Beliau of sahabat Abdurrahman dari Wahid Gus before he Dur became sebelum president beliau of menjadi Indonesia. presiden I believe he Indonesia. first met Saya Abdurrahman Wahid pertama some bertemu 30 dengan years Gus ago Dur or sekitar more, 30 tahun and yang has lalu been atau involved lebih, in dan interfaith telah work terlibat dalam connecting dialog Indonesia and antar Australia and keyakinan other Indonesia dan parts of Australia dan this region berbagai for many negara years. di kawasan He also ini has selama bertahun-tahun. generously Beliau juga been involved in supporting suffering and mendukung struggling Buddhist communities komunitas around Buddha Southeast Asia. di He's constantly traveling Asia to visit and Tenggara support yang menderita dan Buddhist perlu communities dukungan, around dan this beliau selalu region. memberikan We're dukungan delighted pada that he was with komunitasnya us di for seluruh the kawasan ASEAN ini. Kami sangat senang beliau Intercultural and hadir Interreligious Dialogue dalam Conference dialog just a few konferensi weeks ago, ASEAN and we're beberapa delighted that minggu he's back lalu. with us Beliau senang in Indonesia today. senang So, sekali beliau kembali di Dr. Indonesia Dong, bersama thank you kita very dengan much. kami. Welcome to you. Dr. Dang, selamat datang. Kami persilahkan. Good afternoon. Terima kasih, everybody. selamat sore semuanya. Your Excellency, Pak Yahya, Terima kasih General yang Chairman mulia Pak of Yahya, the Nahdlatul Ulama Ketua Umum Central Ulama, Board, BNU, and also founding chairman dan G20 Religion Forum. Your Excellencies, yang kami hormati, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is indeed yang kami hormati, my semua great tamu pleasure undangan and dan honor to seluruh be here hadirin. today Sungguh suatu kehormatan untuk bisa hadir to bersama join Anda you in semua, this significant bergabung dengan gathering Anda di and acara to extend penting my ini. Saya gratitude juga ingin menyampaikan and appreciation to the government of ucapan terima Indonesia, kasih dan apresiasi Nahdlatul saya Ulama, terhadap the pemerintah Center Indonesia, for Nahdlatul Shared Ulama, Civilizational Values, and the G20 Religion Forum for convening dan this R20 summit. panitia R20. Due to time limitation, Karena memang I kita terbatas, would like to share with you saya ingin just a few menyampaikan beberapa reflection of mine on three refleksi issues. berkaitan dengan isu-isu One, ini. Ada 3 isu. religion Yang row. pertama, 2. Conflicts Pertama, over kedua, territory claims. 3. konflik atas Sustainable teritori. 3, peace. perdamaian keberlanjutan. 1. Religion's role. Spiritual and religious leaders are expected to no longer remain silent, Diam, living the life of humanity and living beings in general dan in the hands of the political leaders, tidak meninggalkan especially tangan pemimpin politik. those who just Khususnya want to mereka harness yang more hanya power ingin and benefit mendapatkan regardless of others' tambahan suffering and kekuasaan. well-being is not Biarpun a pihak lain harus reasonable menderita. Ini bukan decision. hal
ataupun keputusan there yang is masuk an akal. urgent need for Ada the kebutuhan world's mendesak untuk spiritual dunia, leaders to stand up untuk pemimpin dan pemuka sedunia in an untuk berdiri united and coordinated voice bersuara to ensure bersama that the untuk political leaders memastikan bahwa pemimpin follow politik the right path, mengikuti and jalur yang benar, that our religious leaders serve as a genuine, dynamic, and sustainable source of solutions. mencari solusi yang dinamis dan Because berkelanjutan. spiritual leaders Karena have a mandate to work for spiritual and take memiliki care mandat of untuk the bekerja dan well-being mengurus and happiness, kesejahteraan dan both kebahagiaan material and spiritual, of material living dan beings. spiritual manusia. The suggested fundamental grounds on which the spiritual leaders can base themselves Ada to engage and respond to the world's accelerating merespon violence and pada conflicts kekerasan yang are semakin A. Rules-based parah. international order, Jadi ada as aturan mentioned internasional by the seperti organizing yang committee disampaikan and many oleh speakers panitia before me. dan banyak pembicara sebelum saya. Is most likely regarded so far Jadi as a feasible, ini appropriate, dinilai sebagai and reasonable cara path. yang The United layak dan Nations masuk akal, Charter, piagam procedures, PBB, and serta practices, prosedur dan regional and international yang- agreements or dan perjanjian conventions, regional dan and the international internasional, law serta and konvensi precedents dan hukum internasional endorsed serta by the presiden yang majority of didukung oleh nations, mayoritas though not bangsa-bangsa perfect, biarpun tidak need to sempurna. be observed Ini perlu and put into diamati practice dan in dipraktikkan an effective way. dengan cara B. yang efektif. B. Share international civilizational values. C. Membagikan nilai The world's peradaban common internasional. moral and spiritual values Nilai moral originating dan from spiritual the umum prominent religions yang datang and dari cultures agama-agama concerned. yang The extent to which the spiritual leaders can get involved pemuka and agama committed dapat committed will be carefully discussed berkomitmen and dan stated in a ini charter akan or agreement, dibahas which ataupun we can disampaikan discuss further. melalui piagam atau perjanjian yang Number bisa two, didiskusikan lebih lanjut. conflict over Nomor 2, territory konflik atas claims. teritori. This is long-standing Ini and adalah difficult. hal Why? yang sudah berlangsung untuk waktu yang sangat lama I dan think any merupakan just situasi yang rumit. and sustainable solution to the territorial Solusi conflicts berkelanjutan dan adil is atas teritori expected to konflik serve the ini best interests diharapkan and untuk well-being memenuhi kepentingan of people dan currently kesejahteraan residing in the masyarakat yang conflicting tinggal territories, di wilayah not only to meet berkonflik, the bukan hanya requirements untuk of the memenuhi relevant political leaders and powerful kebutuhan nations. pemimpin-pemimpin dan Number negara three, adidaya. Sustainable Nomor peace. 3, perdamaian yang berkelanjutan. Peace has Perdamaian been talked about so often itu sering and so much, dibahas dan particularly sangat after sering the Second World disampaikan, War. khususnya setelah Perang Dunia Kedua. It is a belief that Ini dipercaya if we do not bahwa have a jika peace kita in mind, tidak in heart, ada namely perdamaian, inner peace, how can we have a peace in khususnya our perdamaian family, di dalam, bagaimana kita bisa our ada community, perdamaian di our diri country, kita, di and in the world? keluarga kita, di Peace should di start from komunitas within, kita. from each Perdamaian individual, harus mulai dari dalam, dari each community. individu. Outer peace without inner peace Jadi is perdamaian not di luar a tanpa perdamaian di sustainable dalam peace. Either ini tidak chanting, berkelanjutan. praying, or meditation on a daily Meditasi, basis doa is a good practice for peace. merupakan Peace praktek education perdamaian yang baik. also plays an important role in our long Perdamaian journey memainkan peran towards yang penting world peace. untuk bisa mencapai The ongoing perdamaian dunia. devastating wars in Ukraine Perang
and Gaza, di Ukraina dan Gaza, in whatever name being propagated by both sides and their allies, are shattering and destroying countless living beings and their homes, kidnapping and killing, whatever excuse they take are criminal acts under the international law and local law, I believe, which should be condemned. As a war veteran who witnesses the inhuman killing in several terrible, barbarous battlefields 50 years ago. Dan ini sebagai And I seseorang yang also menyaksikan banyak witnessed pembunuhan yang sangat keji lebih dari 50 tahun yang lalu. Saya menyaksikan ini sendiri, hal ini. The heartbroken death of my mother, brother, Ibu saya, my cousin, and saudara friends saya, of mine. saya, dan banyak I teman-teman fully saya. understand and share Saya sangat memahami dan the utmost sufferings saya and juga losses ikut of the menderita. war victims over Dan there. saya juga turut menyampaikan penyesalan. What can dan we do saya now? memahami penderitaan yang dialami. Tapi May I apa yang suggest bisa kita lakukan sekarang? two urgent Saya action ingin menyarankan dua which can be aksi taken by mendesak yang the bisa religious dilakukan and spiritual leaders pemimpin and authorities. dan One, pemuka agama. Satu, I'm sorry, move. This summit immediately forms an ad hoc mission menyerahkan formulir dan misi of religious authorities yang to terdiri visit dari Gaza pihak berwenang with humanitarian agama aid mengunjungi Gaza dengan bantuan in collaboration kemanusiaan. with the United Nations and the governments Kolaborasi of dengan PBB dan Qatar, pemerintah Israel, Qatar, Palestine, Palestina, and other countries dan and negara-negara institutions lain. concerned. Dan lembaga lain yang This mission berkaitan misi ini. Anticipated aims are suggested as follows. Ini A. To saya provide menyarankan ad hoc berikut ini. humanitarian aid Satu, memberikan and bantuan services to kemanusiaan the dan most layanan needed. kemanusiaan pada mereka B. yang paling To membutuhkan. secure the release Untuk of hostages mengamankan held by Hamas. tahanan yang C. To ditahan call oleh Hamas. and push for an Mendorong appropriate ceasefire to evacuate and save the supaya innocent. bisa menyelamatkan D. To manusia explore yang tidak bersalah. a best possible menjelajahi solution solusi yang terbaik to that region's long-term conflicts. Nahdlatul Ulama, the world's biggest Islamic organization, Ulama adalah he organisasi believed agama terbesar sedunia. to be in the best position to coordinate and lead the Ada di mission. posisi terbaik untuk memimpin I misi have ini. no hesitation in making my contribution Tidak to, ragu-ragu untuk and menyampaikan kontribusi if required, saya. to Dan jika join this diperlukan, mission. saya sangat bersedia bergabung di misi ini. The second suggestion I would like Saran to kedua yang ingin submit saya sampaikan for your consideration is untuk pertimbangan Anda semua adalah this summit calls for and sets the day of global prayer meditation for peace. dan minta This day meditasi is dan to be doa jointly conducted by all religious leaders in each and every country. semua pemuka agama di This setiap global negara. significant event Acara on the same global day signifikan ini perlu dilakukan pada would hari yang certainly sama. send Dan jika a ini super dilakukan, powerful ini akan mengirimkan peace message to all, pesan perdamaian particularly yang sangat kuat, to the khususnya political ke authorities. otoritas politik. May the spiritual authorities unite Semoga in love, semua pihak berwenang, compassion, agama bisa bersatu and wisdom dalam kasih to abolish the cycle dan of greed, kebijaksanaan untuk hatred, menghilangkan tyranny, siklus kebencian, and ketamakan, violence. dan May the kekerasan merit made by all of us yang during this summit
be shared Semoga by all living beings. May they live a happy life, free from greed, hatred, and ignorance. Thank you for your kind attention. Supaya mereka bisa menjalankan hidup yang penuh kasih dan damai. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you, Dr. Henry, for that exceptionally powerful and moving set of remarks, and your very practical dan saran-saran Anda yang sangat praktis. Sister Lo Pai Ling is our next speaker. She comes to us from Malaysia. She's president of the Buddhist Missionary Society of Malaysia. It's a pleasure to welcome Sister Lo Pai Ling back to Jakarta. Sister Pai Ling was with us for the ASEAN IIDC meeting just a few weeks ago and has graciously agreed to join us once again. She delivered a very beautiful message on the occasion from the great Venerable Mahinda Mahathira, Bhante Mahathira, who is the spiritual leader of your movement in Malaysia. And we ask you to please carry our greetings back to Venerable Mahinda, if you would, please. Lo Pai Ling, or fondly known as Sister Pai Ling, is a lawyer by training. She graduated with an LLB degree from the University of London, with a master's degree in business administration from the University of Hull. She has been serving with the Buddhist Missionary Society of Malaysia in its various branches and sections for many, many years, for more than 20 years. And once again, she joined us at the ASEAN IIDC just a couple of months ago. ASEAN IIDC beberapa bulan lalu. Sister Lo Pai Ling, selamat datang kembali pada Jakarta. Kami tidak sabar mendengar sambutan dari Anda. Terima kasih, Dr. Tim. Honorable Mr. Yang kami hormati Kiai Hadi Yahya Founding Chairman of the R20 Indonesia, Ketua dari R20 Indonesia, dan Ketua pimpinan dari Nahdlatul Ulama dari PBNU, para pemimpin yang kami hormati dari semua agama di sini, para panelis yang kami hormati, para delegasi dan para peserta, para hadirin yang kami hormati. Peace greeting from Malaysia. Salam sejahtera dan damai dari Malaysia. Hatred never cease through hatred in this world. Kebencian tidak berhenti di dunia ini. Sekedar mencintai ini merupakan pertahanan terhadap kebencian. The silent was intentional. Keheningan itu memang sengaja. Ini adalah agar kata-kata ini benar-benar masuk dalam benak Bapak Ibu, para hadirin. The Buddha mengatakan kata-kata ini bukan lebih dari 2.600 tahun yang lalu dan menekankan pada saat itu bahwa ini adalah undang-undang abadi. Yang beliau maksud adalah ini adalah kebijaksanaan yang tak lekang dengan waktu, prinsip-prinsip bahwa kebencian tidak pernah diatasi oleh kebencian, melainkan dengan hanya cinta yang bisa mengatasi dan tak lekang dengan waktu, dan ini ada kebenaran yang masih sejati, dan juga di tengah saat-saat yang sulit dalam adanya konflik di Timur Tengah ini. Dan penderitaan yang berakar dari politik, dari agama, dan juga dimensi humaniter. Cinta yang disabdakan oleh Buddha sangat penting. Semua agama mengadvokasi kasih sayang. Dalam perspektif Buddha, ini bukan hanya cinta kasih sayang seperti yang definisi yang kita pahami, kasih sayang atau avera impali yang disabdakan oleh Buddha. Kata-kata yang saya baca dalam bahasa Inggris merujuk pada tidak adanya kemarahan, tidak ada kebencian. Buddha mengadvokasi praktek metta, yaitu loving kindness, rasa sayang, kasih sayang dan cinta. Dan himbauan ini menggunakan metta state, yaitu cinta yang tidak tanpa syarat, tanpa pengecualian, dan tanpa batas. Izinkan saya di sini untuk berbagi dua ayat dari Rachamana Sutra yang disabdakan pada biksu di antara 500 biksu
Ayat pertama in Pali. dalam bahasa Pali. Ita wa ye wa adita. Ye che dure wasanti avi ture. Buddha wa sambhava siwa. Sabe sata bawantu sukitata. In English mean visible bahasa or Inggris. invisible. Mereka Those semata atau dwelling tidak, far mereka or yang near, tinggal dekat those atau born jauh, and yet to be mereka born. yang sudah May lahir atau all belum lahir. beings without Semoga semua makhluk exceptions hidup tanpa be happy. kecualian. The second Semoga mereka verse berbahagia. in Pali is Aku dalam bahasa Mata Pali. Yata Niyang Butang Ayusa Eka Buddha Manurake Evambe Sappe Butesu Mana Sambhavaye Abarimanang. In English mean just Dalam as bahasa a Inggris, mother will sebagai protect her ibu only child yang at the melindungi risk of her own anak life, tunggalnya even dan so, dan towards bersedia all mengorbankan, beings, one should lakukan yang cultivate sama a dengan makhluk boundless hidup. heart. Kita harus memiliki hati yang tanpa batas. Together with Metta karuna bersama dengan or karuma compassion, atau the belas two of kasihan. sublime states of Dua mind, which the pola Buddha pikir underscore ini yang as digarisbawahi oleh essential Buddha for sebagai hal yang penting cultivation untuk will membina. generate Hal ini akan menghasilkan understanding of avoidance of pemahaman harm bagaimana to menghindari others menyakiti and build lainnya bridges dan to membangun help jembatan heal untuk and membantu reconcile menyembuhkan the conflict of the dan wounded membantu mereka yang relationships between hubungan yang parties. terluka antara para pihak. Quarrels can never come to Kelahiran an end tidak akan by pernah berakhir quarreling. dengan terus War berkelahi. can Perang never tidak end akan pernah through berhenti further wars. apabila Enmity diatasi dengan perang never lain. end by Permusuhan returning tidak enmity pernah for enmity. bisa By berakhir giving apa up saling berbalas anger, kebencian. enmity, quarreling, Dengan and wars, can this evil be stopped? menyerahkan dengan It is berserah through diri, melepas friendliness, kemarahan, kebencian, forgiving and merasa forgetting maaf dan that melupakan enmity ceases. rasa permusuhan. Ladies Inilah and yang gentlemen, diperlukan para on hadirin that yang kami note, hormati. I sum Dengan up the itu Buddhist perspective saya that is menyimpulkan perspektif inclined Buddha towards peace yang cenderung and ke perdamaian non-violence. dan non In kekerasan. conclusions, Sebagai I kesimpulan, applaud the initiative and efforts of upaya-upaya convening this dan penyelenggaraan R20 Summit of International KTT Religious R20 untuk Authorities. ISORA ini In short, secara singkat ISORA, I call it, yang kami sebut ISORA 2023, for a meeting 2023. of minds Terima for kasih atas religion to mengumpulkan be para part of pemikir the pemuka solution agama untuk and menjadi not bagian dari solusi the source of dan conflict tidak menjadi and sumber the konflik divisive factor dan in the faktor prevailing pemecah conflict in the dalam Middle konflik yang East. tengah berlangsung di I Timur thank the Tengah. organizer Terima kasih pada of para panitia ISORA penyelenggara for this ISORA opportunity atas to kesempatan present the untuk Buddhist mempresentasikan perspektif and Buddha contribute pada to this scene ini peaceful dan berkontribusi dialogue dalam for dialog conflict perdamaian untuk resolution penyelesaian through konflik ini non-violence melalui means. cara-cara Thank you. non-kekerasan. Terima Terima kasih. Salam. Thank you very much, Sister Lo Pailing, for those Terima beautiful, kasih, beautiful Lo words Pailing, and atas kata-kata yang beautiful sangat indah call to unconditional dan love seruan as the solution untuk to kasih these terrible conflicts we see tanpa around the world. kondisi untuk Our menyikapi next speaker is Haji konflik-konflik yang Syed kita lihat Salman Chishti, di my berbagai brother negara. from Berikut India, ini who adalah Sam comes Justi, to us saudara from kita dari India the Chishti Sufi yang datang family, dari Bajra keluarga Sharif, Chishti whose Sufi family di mana have been the hereditary custodians, the keluarganya Gadi Nashin of the 11th century penjaga Sufi shrine of Hazrat Khawaja Moinuddin Hassan Chishti. Salman Chishti's work involves the research kuil of Sufi Sufi, traditions and their jadi interaction with global beliau cultures meriset and tradisi traditions. He's Sufi a dan regular interaksinya dengan participant tradisi in global international conferences dan on sering interfaith dialogue menghadiri and has represented the konferensi Chishti Foundation global in many, dan many forums mewakili all across the Yayasan world. Chishti Salman di Chishti berbagai was a forum. part of our Salman R20 Chishti adalah summit last year in Bali. He was peserta with tahun us for the kemarin di ASEAN Bali IDC dan just a few bergabung months ago, di and we're ASEAN IDC deeply grateful beberapa to bulan you, yang lalu. Haji Salman Kami Syed Chishti, for joining us once again. sangat Welcome berterima back to kasih Indonesia. Thank you. Anda bersedia bergabung. Selamat datang kembali ke Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu salam alayka ya Sayyid al-Mursaleen wa rahmatan lil alamin. Greeting of peace, salam alaikum to all the elders, spiritual leaders. Saya ingin As we extend menyambut semua our regards to peserta Honorable Chair, hadirin, Mr. President, who had incredible remarks to this Bapak opening. Presiden tadi pagi menyampaikan sambutannya yang luar biasa. All the senior officials of Nahdlatul Ulama, Dan respected semua sisters and brothers.
Distinguished guests, I hope you are well and blessed with good health. As today, on a very courageous and a much needed call of Nahdlatul Ulama in calling the International Summit of Religious Authorities to address a concern which is affecting the hearts, mind, body and soul of all who are part of this world, whether Mashriq or Maghrib, East or the West. I would like to share some of the holy verses of the Quran Sharif that emphasize on peace, justice and resolving conflicts. As we are all here from around the world, here in Jakarta, Indonesia, to be part of the noble intentions and the sacred call of Nahdlatul Ulama, the R20 Secretary, in addressing the issue of religions, role for administrating Middle East, violence and threats to a rule-based international order. One of the Quranic verses implies upon the freedom of religion and the way of non-compulsion of faith in Surah Al-Baqarah. There is no compulsion in religion. The right way has become distinct from the wrong way. Today we stand at a critical juncture in human history, facing the urgent need to address the challenges emanating from the Middle East volatile landscape. As we delve into the intricate web of religious role in shaping this region and its impact on the global order, let us not only examine the past and the present, but also envision a future built on principles of unity, understanding and respect. Another verses from the Holy Quran emphasize the clear implications of killing one innocent soul, proclaiming that doing so is equal to the killing of all mankind. Likewise, saving an innocent soul is equal to saving of all mankind. In Surah Al-Maidah, Allah subhanahu wa ta'ala says, because of that we decreed upon the children of Israel that whosoever kills a soul unless for a soul or for corruption done in the land, it is as if he had slain mankind entirely. And whosoever saves one, it is as if he has saved mankind entirely. I'm glad our host and the chairman of Nahdlatul Ulama, Sheikh Yahya Khalil, is here with us. As the Middle East, a region marked with a rich tapestry of diverse culture and faith, has unfortunately often been synonymous with conflict and instability. Religious and political differences have been weaponized, contributing to violence and posing significant threat to a rule-based international order. However, it is crucial to recognize that religion and faith-based understanding at its core holds the potential for transformative changes, a force that can guide us towards a more just and harmonious world. Today, in India and around the world, the Sikh community is celebrating the birth of one of the revered Guru Nanak. As I come from India, the land of saints, awliyas, we resonate with the land of Indonesia, as the Indonesian citizens also have deep respect to the elders, spiritual masters, and the teachings of Wali Sangguns, the great awliyas in the land of Indonesia. The teachings from our land is Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one family. And it is quite understandably if somewhere around the world part of the family are being disturbed, we should be concerned and our understanding to come together to address those issues in a realistic manner will lead us to a greater understanding and cooperative way of leading the future and the present generation into betterment. Another holy verses of the Quran Sharif in Surah Al-Hujurat remind us
dengan lebih O baik. mankind, indeed Kita we have diingatkan created you bahwa from male and kalau female umat manusia, and made you kita people and diciptakan tribes that you may laki-laki know perempuan, one dan another. diciptakan suku supaya Indeed, kamu mengenal satu the most sama noble lain. of you in the sight of Allah Yang paling is the most mulia righteous dari of you. kalian semua. Indeed, Allah is knowing Dan and acquainted. Allah These holy tahu, verses of adalah Quran tahu. have been guiding principles. Ayat-ayat dari And Quran we ini must merupakan reflect prinsip on the holy scriptures. panduan dan kita So harus does merefleksi it is the responsibilities of the citizens of the world to make the world leaders warga responsible dunia to their shared memiliki commitments tanggung jawab when we dari choose our pemimpin leadership, dunia. Jadi saat kita memilih when we choose kepemimpinan, those leaders saat to kita represent memilih us pemimpin-pemimpin as a voice ini in the part of untuk the world. mewakili kita. In our di pursuit of dunia, long-term solution, we must untuk acknowledge mengejar solusi jangka the panjang, insidious kita impact harus of political weaponization of identity, melihat dampak the manipulation of religion dari and cultural identities for political agama gains sebagai has perpetuated senjata division, deepening the dan fault menggunakan line identitas within our politik ini society. sudah menciptakan To counter this, we must pemecahan strive to build a di masyarakat. global Kita consensus harus membangun to konsensus preventing the global misuse of untuk identity mencegah as a political penyalahgunaan tool. identitas sebagai alat Again, politik. as per the Sekali teachings lagi, of the saints and the sesuai gurus that I dengan come from the land of ajaran India, dari guru-guru an di era masa has bangsa gone India. by Ada era yang sudah with the teachings of berlangsung Gandhian dengan principles, where Mahatma Gandhi, ajaran who is globally di known mana Mahatma Gandhi dikenal secara global as the father of modern India, sebagai democratic principles. India baru dan prinsip-prinsip Again, demokratis. Sekali lagi, a respected elders from Indonesia is also ketua dari known yang as terhormati dari same as the Indonesia, Gandhian principle, where Gandhi, dikenal Mahatma sebagai Gandhi is asked and has said Mahatma Gandhi menyampaikan that an eye bahwa for an eye will make the whole world jika blind. kita mengambil Maybe mata I'm going a bit untuk off mata, script, itu seluruh but dunia itu akan buta. Mungkin ini today, saya when we are talking about the tidak membaca international teks yang sudah saya siapkan. Saat rule-based kita bicara understanding of mengenai conflict resolution, resolusi konflik wars, berbasis aturan, humanitarian perang, crisis, kemanusiaan, and opening the heart dan membuka hati towards those who are bagi mereka yang at this moment in saat those ini crises. mengalami krisis. We definitely condemn Kita any act of mengutuk violence semua in the name of tindakan faith, kekerasan in the name of atas nama religion. kepercayaan agama. But at the same time, Tapi pada waktu yang we can't be bersamaan, blinded, kita tidak or boleh we just can't be dibutakan, silenced kita tidak boleh when diam saat this principle of Gandhian is being prinsip kept on a bay, and for an eye, entire neighborhoods, prinsip entire Gandhi ini, di mana societies, kita melihat satu wilayah, satu entire masyarakat, landscape satu is being turned into landscape rebels, ini dihancurkan, turned into graveyards. menjadi kuburan. International bodies like the United Badan Nations internasional or the seperti setiap hari issuing menyerukan statements calling for a ceasefire, calling for a pernyataan humanitarian meminta corridor. gencatan senjata, meminta But all koridor those calls kemanusiaan, tapi are semua seruan tersebut falling on deaf ears itu tidak as didengarkan. no corroborative and no realistic Jadi initiative has been taken to tidak stop ada inisiatif realistis a dilakukan genocidal act untuk of menghentikan innocent genosida, women, children genosida on either side. membunuh perempuan dan anak. As today at the beginning of the kedua belah presidential pihak. remark, Dan di awal acara hari respected ini, President of sambutan Indonesia truly call upon Presiden to all the Indonesia religious leaders, menyerukan and I'm sure semua this will make an agama, dan impact menurut saya outside ini this akan berdampak magnificent di ballroom luar ruang As- ballroom yang sangat indah ini. to this consensus that we all come here and Berkaitan try dengan to understand konsensus di mana that kita what semua the world that datang we are dan living in melihat must proceed with, apa yang perlu dilakukan which is oleh very dunia. central to cure the Yang spread of dimana ini communal sangat hatred. No excuse berkaitan should dengan be melenyapkan part of kebencian. this communal hatred and coming towards heavily to a group of people or a society just for the sake of the faith that they belong to. Religion, when distorted and misused, has been a conduit of animosity. Our shared responsibility is to foster an environment where differences are celebrated, not weaponized, where diversity is seen as a source of strength rather than a cause for conflict. By actively promoting tolerance and understanding, we can turn the tide of hatred and create a pathway towards coexistence. As Surah Al-Mumtana asks us that Allah does not forbid you from those who do not fight you because of religion and do not expel you from your homes, from being righteous towards them
and acting justly towards them. Indeed, Allah loves those who act justly. Religion, when harnessed with the greater good, can be a guiding light in the endeavor. Spiritual principles that emphasize compassion, justice, and empathy can serve as beacon, illuminating our path towards a more equitable and harmonious world. It is incumbent upon religious leaders to amplify these values, steering their communities away from divisiveness and towards a shared commitment to peace, in action and in words. In conclusion, the challenges posed by Middle East violence and the threats to a rule-based international order demands a holistic and visionary approach that transcends borders, religion, and cultures. A collective effort to prevent the political weaponization of identity, curb communal hatred, and promote solidarity and respect. Together, we can be part of this transformative journey towards a brighter future for our human fraternity and shared civilizational values. As I'm sure the global leadership is paying heed to the call of innocent civilians. India has always maintained a position of a just solution, a two-state solution of the conflict. Otherwise, we will be getting into deeper causes and conflicts which the present and the future generation can't endure. It is our collective responsibilities, and I, with folded hands and heavy heart, with the presence of all the spiritual leaders, presence of Sheikh Yahya, Nahdlatul Ulama, a very powerful body in its own rights, calling for moderate ways of coming together. Let's make the world leaders, our spiritual elders who are here, be part of those feelings and narrative that we are all here to. Thank you. Assalamu alaikum. Peace be upon all of you. And we hope that we are not being called often for these conflict resolution. We are called in future for peace building and those initiatives which bring smiles to our heart and our soul. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Haji Salman. Tishti, Bahut Shukriya. Thank you very, very much. Our next speaker is Rabbi Yaakov Meir Nagan, who is a rabbi and author who grew up in the United States but is now based in Israel with his remarkable wife, Mikal, who is also a great religious authority and teacher. Mikal and Rabbi Nagan have 7 children. He is a leader, Rabbi Nagan, in interfaith dialogue and in particular interfaith peace initiatives between Judaism and Islam. He's the director of the Blickl Institute for Interfaith Dialogue and the Beit Midrash for Judaism and Humanity. Rabbi Nagan also teaches at Yeshivat Atniel and has written extensively in numerous books and writings about Jewish philosophy, about the Talmud, and also about relations between Judaism and other religions. Rabbi Nagan was with us at the R20 Summit in Bali, has graciously agreed to join us again. Thank you very much, Rabbi Nagan. We look forward to hearing your remarks. Welcome. Welcome back to Indonesia. Untuk mendengar sambutan Anda. Selamat datang kembali di Indonesia. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. B'Shem El Rachum v'Chanun. These holy words in the Arabic of the Quran, in the Hebrew of the Bible, not only their sound, but their content is so similar. Isinya in the begitu name mirip. Of God, the compassionate and the merciful. If these words would truly not be only on our lips, bukan hanya di bibir but guide saja, our heads, melainkan guide our memandu pemikiran hearts, kita, guide our memandu hands, hati that kita, we would tangan kita, align dan kita our akan lives, selaras. our doing Kehidupan kita, apapun with yang kita lakukan, in the name of the compassionate God, atas this nama would Allah, heal our broken ini world. akan This would mengobati dunia lead to kita. religiously grounded declaration, universal declaration of human rights. HAM But the reality we live in juga akan is selaras, so tapi realita different kita than these begitu lofty berbeda. words.
dari kata-kata yang menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang salah? Bahwa terlalu banyak yang mempercayai bahwa and the mercy of God is for us, but it's not for Allah yang them. Maha Pengasih, Maha Penyayang hanya untuk diri kita, bukan untuk lainnya. Sedikit sekali, terlalu sedikit yang meyakini bahwa rasa kasih Allah adalah untuk semua makhluk ciptaannya. The great question Pertanyaan confronting besar religion in our yang global era mengkonfrontasi agama dalam will era global determine ini the future akan welfare menentukan of humanity. masa depan Will our umat deep manusia. identities Apakah identitas pit kita yang us dalam against one another, membuat kita saling or will bermusuhan, they bring us ataukah together menyatukan like kita today semua seperti hari ini to build a noble untuk future membangun masa depan and yang bermartabat share in a dan great berbagi story kisah yang that luar all of biasa us have a part in. di mana kita semua berkontribusi pada Three kisah itu. wise words of the Tiga path that we must kata-kata take, bijaksana and untuk again, jalur what yang we harus are kita feeling here. alami dan Three yang kita rasakan. words. 3 kata. Connection before Koneksi correction. sebelum koreksi, Words atau of the great dalam kata-kata Rumi. dalam Beyond kata-kata right, Rumi, di atas beyond kebenaran, wrong, there is a kesalahan, field. There we will meet. ada padang di mana kita akan bertemu. That field, that place of Tempat itu connection, tempat it's koneksi. about Ini relationships. adalah tentang hubungan. Deep and authentic Ini relationships, adalah hubungan which will lead yang to otentik deeply dan mendalam. acknowledging and Kita bisa respecting saling menghormati, the deep saling identity menghormati of identitas the mendalam other. dari orang lain. Cultural, ethnic, religious identities, Identitas these are not kebudayaan. problems Ini bukan to be merupakan ignored. masalah As yang if harus we ignore diabaikan. them, Kalau they're going to kita disappear. olah kalau kita John abaikan, Lennon, this is what akan John bilang, Lennon ini hoped for ini adalah when he harapan sang, Lenin saat dia "Imagine mengatakan, there's no bayangkan country. tidak ada It's negara, not hard to do, tidak sulit untuk nothing to dilakukan, kill or die for, tidak ada yang akan dibunuh, and no kita tidak religion mengorbankan too. diri dan tidak ada The juga agama. religious identities that we Identitas embrace, keagamaan yang kita these rangkul are powerful ini realities. merupakan realita-realita The yang one question open satu to us, pertanyaan yang terbuka untuk kita will the power of these adalah kekuatan reality, dari realita ini, will this destroy the world, apakah ini menghancurkan or will this dunia ataukah build the ini world? akan membangun dunia. It is vital that we harness Penting untuk our religions kita to accomplish the latter. menggunakan kekuatan agama Three kita steps are untuk bisa necessary membangun dunia. 3 for this langkah yang to take diperlukan place. agar ini bisa terjadi. Number one, Yang pertama, we must build new kita harus but membangun deeply authentic, source-based, sumber theological, and teologi yang spiritual otentik paradigms untuk to paradigma grant, teologi to sehingga acknowledge bisa the legitimacy mengakui legitimasi of the identity dari of the other. identitas pihak And lainnya. it's not enough Dan to tidak cukup proclaim untuk that memproklamirkan someone say, my religion is about agamaku love, peace, adalah and tentang tolerance. cinta, If that's what you're kasih saying, sayang, dan toleransi. you're Kalau itu yang talking dikatakan, about Anda yourself. bicara tentang diri Anda What we sendiri. need Tapi is yang to kita really butuhkan adalah betul-betul see and melihat acknowledge the dan other, mengakui to see the lainnya, good, untuk melihat the beauty, hal-hal yang the indah dan value, baik dan and the nilai blessing dan in the berkah other's identity. dari identitas lainnya. This doesn't include Ini tidak termasuk. preclude that we Bukan can't berarti to kita disagree with one another, tidak boleh berbeda we pendapat, must tapi achieve the kita harus realization mencapai realisasi in our membangun heads di pemikiran and in our kita hearts dan di dalam hati kita that the same God in whom I bahwa believe, to Tuhan whom I pray, that I yang- serve, is yang the saya same layani, God that Tuhan the yang saya other cintai adalah Tuhan yang loves, sama, yang dicintai, yang and is dilayani, beloved by God. dan mereka pun As the dicintai Quran Tuhan, says seperti in dikatakan Surah Al-Quran dalam surat Al-Ankabut, Al-Ankabut. do not argue with the followers of early revelation, Ahlul Kitab, Jadi para other than Ahlul in the Kitab, most kindly matter, unless it is those who are bent on evil doing. jadi dalam And surat say, Al-Ankabut, we believe in kita that which has been meyakini bestowed upon you from high upon us, as well as jadi that mereka yang beriman which mereka has tidak been jauh lagi dan bestowed upon you. For our God jadi dari Tuhan and your kami God
dan is kamu one adalah and the satu same. dan sama, And it is to Him that we all surrender ourselves. dan kita semua berserah diri kepada This belief Tuhan yang sama. will help unite our Keyakinan hearts kami and akan allow menyatukan hati religion kita dan to agama function as a bisa genuine berfungsi and dynamic solution sebagai to the world's solusi yang problem. pada And number solusi two, pada permasalahan dunia. these Dan theological dua, paradigms paradigma teologi must be ini massively harus disseminated to our respective disosialisasikan communities ke if we komunitas really kita want to macam-macam change the world. bersama-sama apabila kita betul-betul This ingin is a mengubah dunia. long-term process Ini adalah proses that jangka must include panjang. education Ini harus and meliputi media. pendidikan dan And we must media. begin Dan this kita harus process. memulai proses And ini. finally, number three, Dan nomor 3, real life encounters with other pertemuan communities. This can develop dengan komunitas respect lainnya and sehingga acknowledgement of the membina other. rasa saling hormat dan saling mengakui. Are Hubungan-hubungan the key to establish the adalah empathy and cara the untuk trust membina empati dan that rasa are saling essential percaya yang to sangat penting correct our untuk beliefs mengkoreksi regarding the kepercayaan others. kita tentang yang lainnya. But this change should Namun be perubahan ini mutual, harus parallel paths in our respective jalur religion. dalam, This will accelerate the dan ini process. akan mengakselerasi And prosesnya, dan finally, pada I'm akhirnya deeply touched saya and sangat tersentuh, grateful saya begitu that this berterima summit kasih is being held in the bahwa Republic of R20 ini Indonesia, diselenggarakan whose Republik motto, Indonesia I'll probably yang mispronounce, Bini motonya Tunggal adalah Ika, Bhinneka Tunggal unity Ika. within diversity. This is the essence beragam tapi of the satu. Ini shared adalah vision inti that dari I visi hope bersama and yang pray saya harap dan saya will berdoa soon akan segera encompass the world. meliputi If the seluruh Bible dunia. talks about Apabila Injil berbicara Torah or tentang light coming from Torah, Zion, dan I've learned to love saya Indonesia, belajar and untuk cinta from Indonesia, dan dari will Indonesia come light, akan datang the light that we cahaya need to enlighten yang the kita world. perlukan Thank untuk you. menyinari dunia. Terima kasih. Thank you, Rabbi Terima Nagen, kasih and Rabbi thank you Nagen, for making dan the terima trip kasih all the sudah way, melakukan perjalanan to jauh-jauh ke Indonesia, Indonesia which we had to do in part before Shabbat, and sebelum then you took Shabbat, the trip lalu from karena menyelesaikan Singapore to dari Indonesia. Singapura ke Thank you for Indonesia. your beautiful words and Terima kasih. true call to action. Dan seruan Finally, untuk it's my pleasure aksi to Anda. introduce Sheikh Kabir Saya akan mengenal Helminski. Sheikh Abir Sheikh Kaminski. Kabir is also Sheikh a Habir longtime juga friend of sahabat Nahdlatul lama of Nahdlatul the Ulama movement for dari humanitarian gerakan Islam, untuk has written Islam eloquently humanitar about yang humanitarian banyak Islam. menulis tentang He has an Islam. extraordinary Beliau background as a memiliki scholar latar belakang and sebagai religious cendekiawan authority. dan Rabbi Nagen just quoted Rumi. pengampu Sheikh Kabir Helminski happens to be a kewenangan great agama. scholar of Sheikh Kabir Rumi. Helminski His, adalah foundation, peneliti Reciprocity, Rumi is seperti yang rooted, dikutip in oleh fact, in the Rabbi traditions of Yakub Sufism sebelumnya, and dan is inspired by the life and work of terinspirasi Rumi. atau pekerjaan Sheikh Rumi. Helminski is an Sheikh author, Helmi translator of the penulis, works of penerjemah Rumi and dari others. tulisan He is a Rumi dan sheikh lainnya. in Beliau the adalah Sheikh Mevlevi order, di which traces its Ordo origins all Mevlevi, the way back to Rumi asal usulnya dari himself, if I Rumi understand sendiri kalau correctly. saya tidak He's salah authored paham. some of the finest Beliau sudah modern menulis English translations of terjemahan Rumi's bahasa poetry, Inggris dari and is the author of two puisi-puisi contemporary Rumi dan classics juga on klasik-klasik Sufism, tentang which have been Sufisme published into at least yang 12 telah languages, diterjemahkan ke Living 12 bahasa. Presence, The Sufi Path to Mindfulness and the Living Essential Presence, Self, Sufi Path, and Essential The Knowing Self, Heart, dan A The Sufi Knowing Heart, Path Sufi of Path Transformation. of Transformation. Sheikh Helminski was also Sheikh with us in Helminski juga Bali, bersama-sama dengan and kita di Bali Yogyakarta last dan year, Yogyakarta and we're delighted to tahun welcome you lalu, back to dan senang sekali bisa Indonesia. menyambut Anda Sheikh kembali ke Helminski. Indonesia. Sheikh Helminski. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I ask God's guidance in this and in all things. In recent weeks, months, I found myself Dewasa ini sometimes saya menemukan filled bahwa with diri saya rage penuh at the rasa marah cruelties, atas lawlessness, kekejaman, hypocrisies of the kebiadaban, world. dan at the same time, a part of me kemunafikan dunia. knows Tapi di and sisi lain trusts saya tahu dan saya percaya that the divine bahwa has things in order, Tuhan and that's where my tahu trust segalanya, lies. dan disitulah Today, saya meletakkan I'd like rasa to percaya saya. move beyond
Hari ini, the arguments saya ingin melampaui to try and find a more transcendent perspective that hopefully will make sense to various religious communities, as well as people of no religion, atheists, orang-orang yang tidak beragama, human ateis, beings. manusia. Yes, to find that point of reconciliation, that point of common humanity. Rekonsiliasi, titik And so I've kemanusiaan. chosen as my theme the Saya subject sudah of human memilih dignity. sebagai tema saya Much of the injustice, martabat suppression, and manusia. violence Banyak in the world kekerasan yang today terjadi saat ini is rooted in the primal egoistic berakar tendency pada of one tribe, tendensi community, egois or satu nation suku, bangsa, to pursue atau masyarakat self-interest untuk at the mengejar expense of others. untuk These mengejar power kepentingan games have been the way of sendiri. the world Permainan for a kekuasaan long, ini long sudah time. menjadi cara dunia bekerja And untuk beyond a waktu yang certain lama. point, injustice and Dan oppression sampai titik tertentu, may ketidakadilan provoke dan the violence penindasan of bisa terrorism, memprovokasi typically kekerasan as a response of the sebagai respons powerless in the dari face mereka yang tidak of berkuasa dalam overwhelming menyikapi injustice. ketidakadilan. And finally, religion Pada akhirnya, and other agama serta ideologies ideologi lain may be hijacked to mungkin serve a akan triumphalist ditunggangi agenda, untuk as in the case memenuhi agenda of radical triumphalis. Islam or radical Begitu Zionism. kasusnya dengan Islam radikal atau Zionisme Violence radikal. Kekerasan begets trauma. menghasilkan Trauma trauma begets violence. menghasilkan And kekerasan, violence dan kekerasan begets vengeance. menghasilkan balas And dendam. vengeance Balas dendam begets more menghasilkan trauma. trauma An yang endless semakin cycle. mendalam. Ini adalah siklus yang One tiada can henti. argue whether human Kita bisa beings are berargumentasi naturally cooperative apakah or selfishly manusia aggressive. kooperatif But most atau people egois. just want to be free to live their Tapi lives. sebagian besar orang hanya ingin bebas menjalankan hidup Hatred mereka. is learned. Kebencian ini All hal yang forms of diajarkan. violence and Semua bentuk oppression kekerasan are licensed by the ini dehumanization of others. The dilakukan atas dehumanizing of dehumanisasi yang others lain. becomes a Dan disease of the dehumanisasi yang soul. lain ini menjadi When penyakit religion di jiwa becomes kita. a rationale for Di saat aggression, agama menjadi it is rasional, not religion. agresi ini bukan lagi agama. The annihilationist rhetoric of fanaticism Retorika betrays the purpose of religion. inilah Authentic retorika seperti religion ini can only mengingkari serve agama. humanity Agama as a whole. rasa itu hanya bisa melayani kemanusiaan secara keseluruhan. As Muslims, we assert that the Islamic Sebagai kaum Muslim, perspective kita must never be mengatakan bahwa a perspektif Islam sectarian itu tidak boleh perspective. menjadi perspektif The sektarian. rights of Muslims are Hak no more and no less Muslim important itu than tidak the lebih dan rights tidak of kurang all penting human dari beings. kepentingan seluruh It is umat more manusia. virtuous to defend the Lebih rights baik of untuk communities memperjuangkan other than one's own. komunitas di luar There is komunitas less virtue sendiri. in demanding rights from oneself Dan jika than in protecting the rights of others. memaksakan hak Those who kita, become itu tidak enraged sebaik by injustice and meminta adopt an pemenuhan hak yang aggressive, lain. Mereka yang hostile stance mengambil sikap yang will agresif inevitably create an opposite bermusuhan reaction, akan menciptakan reaksi yang blinded berlawanan by the self-righteousness yang dibutakan of the oleh ego. They fail to ego. see Mereka tidak bisa that they are melihat driving bahwa away mereka precisely what they intend menjauhkan to achieve. apa yang sebenarnya ingin mereka Them capai. and us Mereka dan is a dangerous concept. kita adalah konsep yang There's only berbeda. us. Hanya adalah kita We are semua. one human Kita adalah family. satu. Kita adalah satu keluarga manusia. The saints and prophets, when persecuted Sansa dan for nabi speaking saat truth, dipersekusi karena have mereka tried to tell us we are the enemy of no one. Those who appear to be our enemies are actually enemies of themselves. Ya, Alhamdulillah ini tadi baru saja telah dibuka resmi oleh Presiden Joko Widodo International Summit of Religious Authority atau R20 ISORA dari seluruh dunia itu di 20
keberadaban bersama. berhenti Ini harus sangat bersambung hadir sebagai ikan untuk mengatakan we have dignified the children of Adam, carried them on land and sea, nourished them with the pure sustenance of life. This verse claims that all human beings are honored by God with dignity, with nobility. Human dignity resides in those essential human capacities that include free will, self-awareness, conscience, empathy, compassion, and self-respect. Human dignity is expressed in the capacity to govern our selfish impulses and strategies, to counteract our irrational hatred and prejudice, to overcome benci our tanpa fear alasan dan and ketidakadilan, anger. untuk bisa mengatasi rasa takut dan Human amarah. dignity Martabat is manusia fulfilled dipenuhi in the freedom to travel the dengan land, kebebasan untuk bisa to express our ideas mengekspresikan and ide beliefs, dan to kepercayaan, be free of bebas coercions, pemaksaan, and to choose what we serta do memilih with our apa yang own kita bodies. lakukan dengan tubuh kita sendiri. Increasingly, we're seeing a Kita confrontation melihat between bahwa two ada mentalities, semakin banyak konfrontasi one that antara is dua sourced mentalitas, yang in satu human yang bersumber dignity pada and martabat one manusia that dan is satu blind to it. I'm talking yang now dibutakan. about Saya sekarang bicara the tentang challenges we tantangan face as a result yang kita of new hadapi technologies, sebagai including hasil dari AI, teknologi baru etc. seperti AI, dan lain sebagainya. It is the contrast between a Ini adalah truly human kontras culture antara budaya manusia and an authoritarian dystopia, dan distopia between a culture of otoriter antara dignity budaya and a martabat soulless existence. dan We recognize human keberadaan dignity yang in our tanpa ability to roh. perceive Kita melihat the dimension martabat of manusia values, dalam upaya untuk to sacrifice, mengejar dimensi to yearn, kemanusiaan, untuk to aspire, to be in relationship menginspirasi, with the untuk mystery bisa of the berhubungan sacred. dengan misteri The human being yang sakral. is a creature Manusia standing adalah at the threshold seorang between the yang five berdiri sense di physical world and the invisible, perbatasan dunia transcendent nyata dan dunia yang tidak dimension nampak, of the heart. yang bisa melampaui dimensi hati. Human dignity is sourced Martabat in the manusia sacred bersumber and pada recognized by a sound heart. sakral dan The dilihat cherishing sebagai of hati human yang dignity, baik. the respect Menjunjung tinggi for our spiritual martabat nature manusia, menghargai is the remedy sifat spiritual for the adalah dehumanization that leads to violence and pada tyranny. kekerasan dan If we can penindasan. commit to Jika the kita honoring bisa of human dignity, berkomitmen we can terhadap break the cycle menjunjung tinggi of perpetual martabat manusia, trauma kita bisa memecahkan siklus and discover trauma yang tiada henti dan new dimensions of beauty menemukan dimensi baru within our own keindahan yang selves, ada di dalam diri kita our sendiri, communities, di dalam komunitas and our kita, world. dan di dunia Thank kita. Terima kasih. Thank you very much, Terima Sheikh kasih banyak, Helminski. Sheikh Helminski. That was a remarkable conclusion to a remarkable series of Ini adalah talks. akhir yang luar I'm biasa struck that dari every single one of setiap these beautiful dari meditations meditasi yang really indah calls ini for betul-betul profound menyuruhkan contemplation kontemplasi and yang mendalam reception, interior reception, dan reception penerimaan di within the dalam depths of our hati, hearts, dalam batin and call for kita. action. We would do well to meditate quietly on this remarkable array of presentations. Dan ini luar biasa dari semua However, presentasi yang sudah kita you may dengarkan. have questions and comments on what was said beyond contemplation. You may have argumentation or a Dan mungkin discussion ada you'd like to diskusi have yang ingin about Anda what was lakukan. said. So I repeat my invitation. Jadi saya undang To kembali. anyone who'd like to ask a question or make a comment. Jadi We silakan have a kalau ada few minutes, komentar, kita punya waktu for one or beberapa two menit untuk questions or 1-2 pertanyaan atau before we komentar. close. So if you'd like to make a comment or ask a question, I invite you to do so now, or if anyone would like to raise a question or pose a comment,
to a fellow panelist, you're Dan welcome kalau to do ada that as komentar well as untuk of us sesama on the panelis, stage. silakan yang ada di ruangan. Otherwise, we are ready to conclude if there is no one who'd like to make a comment or question with a video address by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, whom I Dan juga video introduced earlier. yang I saya believe the perkenalkan video tadi, is now saya ready rasa to videonya be sudah siap displayed. But I untuk see ditayangkan, tapi saya lihat, do we have a question from? Apakah ada pertanyaan? Yeah, wonderful. Dari, yeah, I think, do we have a microphone that can go silakan, around? apabila tolong mikrofonnya. My friend from Muhammadiyah Teman would like saya, to rekan kami ask dari a Muhammadiyah ingin mengajukan pertanyaan in the middle of the room. di tengah ruangan. And please just introduce yourself with a Silakan line or two, memperkenal diri, and if you would just ask a brief question. kata dan silakan semoga pertanyaan singkat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahma dari organisasi perempuan Muhammadiyah Aid yang mengirimkan bantuan humaniter Indonesia ke luar negeri. Saya memberikan komentar, saya punya pertanyaan untuk para panelis. Sejak pagi tadi kita sudah mendengar seruan untuk menghormati tatanan internasional, dan sore hari ini kita juga mendengar menghormati ajaran agama lain dan bagaimana pengaruhnya. Permasalahan yang belum diangkat sebetulnya adalah strategi. Sebetulnya bagaimana kita akan melakukannya dan bagaimana kita bisa menggerakkan hal ini. Hal itu saya minta komentarnya. Yang kedua, secara kolektif kita sudah mengutuk semua kekerasan dan kita setuju untuk memilih cinta, tapi bagaimana pembunuhan ini masih terjadi, dan permasalahannya juga pemulihan jangka panjang berkaitan dengan dampak konflik dan peperangan yang kita hadapi pada hari ini. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Dan sebetulnya saya juga pada Juli saya ke Palestina, dan mata pencarian pembatasan mobilitas yang ada di sana. Jadi kita betul-betul harus menyerukan aksi, bukan hanya secara naratif, tapi secara kolektif bagaimana mendorong gerakan tersebut. Terima kasih banyak atas pertanyaan dengan dua bagian tersebut. Jadi pertanyaan dengan dua bagian, apa strategi kita untuk mengakhiri konflik dan bagaimana strategi kita untuk membantu korban konflik dalam pemulihannya atas penderitaan yang mereka alami akibat konflik. Jadi ada beberapa bagian dari pertanyaan atau komentar Ibu. Jadi ini tidak ditujukan pada salah satu panelis kita, tapi siapapun yang ingin bisa memberikan tanggapannya. Rabbi Nagan. In a sense, set of remarks which maybe respond, and then Rabbi Silvina. Well, as I mentioned, the three words I mentioned, I feel is really the key to everything. Ini adalah kunci untuk segalanya, dan saya beruntung diberkati dengan berbagai teman-teman Palestina, baik dari Gaza, di teritori Palestina, dari luar negeri. Koneksi dan kata-kata ini saya dengar pertama di konferensi di Amman, Yordania, dan salah satu kelompok Palestina yang membuat koneksi sebelum koreksi. Ini adalah diskoneksi yang mendalam lah, yang menghasilkan rasa takut dan rasa takut melahirkan kebencian, dan kebencian melahirkan kekerasan, melahirkan trauma dan berkontribusi pada siklus itu. Nah, dan saya rasa bahwa tidak ada jalur pendeknya, tidak ada jalan pintas. Kita harus memahami kemanusiaan seseorang sehingga mereka menjadi saudara. Tidak kita ada kata yang bebas gender, jadi menjadi saudara. Tapi ini saya rasa ini jalur yang panjang, dan kita harus memastikan bahwa kita mengambil arah yang tepat, dan arah yang tepat. Saya rasa ada rasa kita harus memahami benar dan salah dan narasi ini, tapi koneksi inilah yang saya rasa merupakan jalur panjang, dan kita harus mengambil langkah itu ke depannya. Terima kasih, Rabbi Nagan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kadang-kala saya merasa bahwa saat kami berpartisipasi dalam kesempatan-kesempatan semacam ini,
It's not necessary to tidak convince perlu the untuk convinced. meyakinkan mereka yang sudah And this is my question too. percaya dan yakin. How we Pertanyaan saya do juga, it, bagaimana kita melakukannya? massively, Bagaimana and we dilakukan secara change masif? our Apakah kita narratives? bisa This was mengubah my issue narasinya? at the Ini beginning. permasalahan yang saya I hadapi di think awal. that we have to be Jadi saya rasa courageous kita harus berani, to make a kita harus profound revision of the melakukan revisi programs yang of komprehensif dari our program-program religious leaders pemuka training. pelatihan I mean that we are pembekalan not pemuka revising agama kita. Kita our tidak programs merevisi in each program kita religion, dalam how tiap to agama, train bagaimana our kita melatih future religious leaders. pemuka agama We are di masa depan. repeating Kita mengulang continuously a secara structure that it's okay mengulang for struktur another time boleh-boleh of saja history. yang But we need to be dapat diterima pada courageous masa to make sejarah some changes. sebelumnya. Kita harus Because berani the untuk melakukan doctrine, perubahan we are karena not doktrinnya betraying any doctrine kita and tidak any discipline. If we are menafikan courageous doktrin enough kalau kita to cukup berani understand the untuk message memahami beneath pesan every yang ada di narrative and which bawah semua narasi attitudes are born dan sikap-sikap mana yang from this dilahirkan narrative dari narasi tersebut to the good of the common good of humanity. yang akan This is memberikan my manfaat task, bagi personally, I'm bersama untuk working umat in my manusia. Ini tugas country saya di negara to saya sendiri. teach Saya bekerja in untuk different mengajar training dan saya priests melakukan pelatihan and untuk pastors institutions pendeta dan about pastor the dari lembaga Judaism I masjid have tentang to share with the other people. Tentang agama So to make a Yahudi. Saya revision harus of the berbagi mereka Judaism that they are merevisi learning agama or they have Yahudi yang mereka pelajari inherited, atau yang and mereka perhaps the warisi, dan messages mungkin in the future pesan-pesan are going to be ke masa changed. depan akan Perhaps berubah. this is the time Mungkin inilah to go for the saatnya educational untuk systems and ask them mengubah to sistem revise edukasi, with meminta us mereka the berevisi programming. bersama-sama dengan kita pemrograman yang dilakukan Thank you dalam very much. pendidikan. Thank you. Terima kasih banyak, terima kasih. So now we'll hear from Jadi sekarang kita akan mendengar dari Gurudev Sri Ravi Shankar video. melalui video, pesan videonya. I'm pleased to know that Saya the senang sekali religious mengetahui bahwa 20 summit is happening in KTT Indonesia. E20 diselenggarakan di At a Indonesia time when the world pada is saat di mana undergoing dunia severe crisis menghadapi krisis of yang serius clash between dan civilization pertentangan and persamaan identities. antara peradaban It's dan time identitas. that Ini adalah suatu saat religious di mana leaders, pemuka decision agama, makers, para pengambil and responsible keputusan, citizens dan from around the globe warga negara, get together para warga negara yang and, bertanggung jawab di seluruh dunia harus bersatu, think how we can berpikir tentang these hatred, Jadi bagaimana kita fire bisa of mencegah kekerasan, kebencian, discontent and rage can be dan put off. bagaimana The semua globe kebencian today ini has dapat become a village. We are part of one dihentikan. human society. Dunia We have sudah to menjadi bring satu this desa, kita awareness semua of bagian dari being masyarakat together dunia. and Kita harus appreciating each bersatu other, dan menghargai satu celebrating sama lain dan diversity. I'm so merayakan glad that keberagaman. such an Saya sangat agenda senang has bahwa been part of the ada R20. agenda My best seperti wishes ini and menjadi congratulations to His Excellency dari Joko R20. Widodo, the Kami President of menyampaikan ucapan terima Indonesia, kasih dan who apresiasi have kepada Presiden been Republik of great Indonesia, support for Presiden R20. yang I know Joko Widodo R20 yang has sangat happened mendukung R20. just a year or so before there in tahu Indonesia. R20 sudah My representative were there. I was dilaksanakan di not able to Indonesia, be there due to my scheduling issues. dan saya This tidak time bisa also I hadir could not be karena physically present, masalah but I am there with you all in all spirits. dan Let me jadwalan, here mention the effort tapi of saya Kyahi hadir, Haji Yahya Choli saya Stakuf hadir, has been very saya tetap relevant, semangat, saya especially hadir when there are semangat. two wars Dan being waged on the planet sambutan-sambutan and Kiai Haji thousands saat ada dua are perang yang besar suffering. dan banyak perang It is dan ada time that jutaan we yang need menderita. to Ini put sudah off waktunya untuk kita the tidak menunda hatred lagi and the tension that dan is kita rising harus in the menghentikan planet. ketegangan So, dan kebencian. humanity Jadi, can only survive kemanusiaan if hanya we bisa bertahan build jika a global kita alliance of membangun aliansi global. civilizations. It is much needed because Peradaban. suffering to anybody, anywhere on the planet Jadi is not going to penderitaan remain itu isolated. tidak It's akan going to terisolasi, spread across the penderitaan globe akan semakin and it will tersebar affect one and dan all. akan mempengaruhi So kita let's semua. not destroy our Mari beautiful planet kita and tidak the merusak humanity planet indah ini, that is here with serta such diverse ideas and faiths kemanusiaan and yang hadir dengan berbagai religions. ide dan agama dan We all keberadaan. have to Kita coexist, semua harus cooperate with each other, make bekerja life a sama celebration.
Let me once again wish Mari kita the best merayakan for all the delegates keberagaman. and the Saya speakers of this mengucapkan terima kasih kepada seluruh wonderful anggota conference, delegasi dan and may pembicara you di have the konferensi luar biasa. success in reaching out Semoga this message of Anda harmony in berhasil diversity mempromosikan to every nook and corner, especially places where menyebarkan people pesan-pesan are harmoni dan suffering, keberagaman where khususnya di people tempat have di mana been orang menderita, impacted by communal di mana tensions. orang terdampak And once oleh again, ketegangan I komunal. congratulate Sekali and wish the lagi best for saya all of you. ingin mengucapkan selamat dan saya menyampaikan apresiasi. That concludes plenary session 3. We'll just take a brief break before we then move to our next session, plenary session 4, in which we will read the R20 ISORA call to action. We've talked many times about the need to take action, to create a movement, to move forward, not just with words, but with deeds. And we'll soon have a reading of the R20 ISORA call to action, which we will conclude our conference with and adopt in just a few minutes. Thank you to our wonderful panelists. Thank you, all of you who participated. Thank you for your wonderful, beautiful, extraordinarily compelling remarks, one and all. Thank you. Well, thank you very much, Mr. Timothy, for leading the plenary session 2. We again ask the speaker to stay on the stage because we're going to deliver the token of appreciation. Seluruh pembicara untuk tetap di panggung karena kami akan menyampaikan atau kami akan Untuk itu, menyerahkan dengan hormat kami mohon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berkenan untuk memberikan token appreciation kepada all speakers. Again, here is it, the chairman of the executive board of Nahdlatul Ulama delivering the token of appreciation to all the speakers of the plenary session 2. Well, we again inform all the participants that we directly continue to the next session. There will be R20 ISORA analysis and call to action. So after this, we will hold for a while. We don't have any breaks. We just continue to the next agenda. Again, here is it, the delivering of a token of appreciation to the speaker of panel session 2. Ladies and gentlemen, give a big round of applause for all the speakers and also moderator. Para hadirin, tepuk tangan untuk semua moderator dan panelis pada hari ini. Dan setelah ini kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, yaitu di sesi ketiga, pembacaan R20 ISORA Analysis and Call to Action. Untuk itu kami mohon segera Bapak Ibu tetap di tempat dan tidak meninggalkan ballroom. Right, now we have a photo session. Again, we invite Gus Yahya to come to the middle of the delegates or the speakers in the middle, so we will have a photo session together. All right. Here you go. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, and 3. All right. Thank you very much, all the speakers, plenary session 2, and also the moderators, and also absolutely Gus Yahya delivering the token of appreciation. We're very happy that today we make it for the plenary session 1 and also plenary session 2. That's after this we will directly to the third session.